बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और बहुत ज़्यादा मिक्स्ड खबरें हैं इस्लामाबाद से और दुनिया भर से। मैं कहूँगी जिस तरीके से अब ये मुज़ाकरात का मरहला जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है, उससे पहले का जो एक मरहला है वो बड़ी मिक्स्ड खबरों के साथ चल रहा है। किसी दिन हमें मालूम पड़ता है जनाब के अमरीकी पहुंच रहे हैं, किसी दिन पता चलता है कि ईरानी आ गए हैं, किसी दिन पता चलता है कि अभी नहीं पहुंचे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी और एक नॉर्थ होती है एक साउथ होती है, समझने से कासिर है कि वो ट्वीट्स का मतलब मकसद क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। उनकी ट्वीट्स जब बहुत लंबी वाली ट्वीट्स होती हैं वो मैं देख के सोचती हूँ कि मतलब ज़रा मैं लंबी सांस लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ सर मैं इसे आराम से पढ़ती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन एक और ऐसा है, अब बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स फेक भी हैं क्योंकि जो अमेरिकन ट्विटर है वो बड़ा एक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, तो वो उनके एक एक वर्ड पे नज़र रखता है। लेकिन बहरहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और CNN ने बताया कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। अब ज़ाहिर एक बड़ी तवील उनको फ़्लाइट लेके लंबा सफ़र तय करके पाकिस्तान आना है, तो आज अगर वो रवाना होते हैं तो फिर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अच्छा जनाब, वो अपने वफ्द के हमरा ऑब्वियसली JD वेंस पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि वाइट हाउस मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है, लेकिन वक्त से मुतालिक कुछ नहीं बताया जा रहा। पाकिस्तान ने भी सिफारती राब्ते तेज़ कर दिए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते में थे। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए फ़ौरी मुकालमे और राब्ते पर जोर। वज़ीर दाखिला फिर मोहसिन नकवी साहब भी सरगर्म है, ईरानी और अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें की उन्होंने। और वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ईरानी और अमरीकी सफ़ीरों ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की, जो पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के किरदार की, जो उन्होंने एक सिफारती किरदार अदा किया है। दुनिया क्या, हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत हमारा असली दुश्मन है, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं, वो तारीफ करने पे मजबूर है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। तो अब जरा हम उस तरफ भी आएंगे, लेकिन मसला क्या हो रहा है मुज़ाकरात में, दोनों फरीकैन की जानिब से जो बयानात में एक तुंदो तेजी है ना, तल्ख बयानात, वो नहीं रुक रहे हैं। अगर वो रुक जाएं तो ज़रा माहौल कहते हैं ना थोड़ा साजगार भी हो जाए मजीद। लेकिन बावजूद पाकिस्तान की इन सारे तल्ख बयानात और कोशिशें जो की, दोनों फरीकैन एक दूसरे से बिल्कुल लड़ने को तैयार हैं, इसके बावजूद जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अंग की तरफ मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े पुरुमीद हैं। इसके लिए हमने देखा ईरानी क़यादत ने शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान बड़े कमिटमेंट के साथ इस सारी सूरत हाल में आगे बढ़ा। अच्छा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ बुरा मुआहदा नहीं करूंगा। अब इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, इसकी पूरी स्टोरी है। वो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम की। एक्चुअली प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ मुआहदा किया था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और वो चाहते हैं कि वैसा तो मुआहदा बिल्कुल ना हो, क्योंकि फिर सब कहेंगे भाई आपने वही मुआहदा कर दिया जो कि आप ओबामा वाला था, जिसे आपने आकर जो डिस्कार्ड कर दिया था। ये वही बात हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है पहले खुली हुई थी, फिर आपने जंग करके उसे बंद करवा दिया, अब आप उसे दोबारा खुलवाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कुछ ऐसा मुआहदा हो, और कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है। सही बात है, इनके बयानात से ही मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, तो फिर जल्दी किस बात की। तो अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मुझे ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी की तवक्को नहीं। अच्छा, ये एकदम से मिसाइल आता है, जंग बंदी खत्म हुई तो दोबारा बम फटना शुरू हो जाएंगे। ईरान के साथ मुआहदा ना होने पर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अब इस बयान का क्या वो सख्त इंतहाई नापसंद है उनको, वो JCPO वाला मुआहदा जो 2015 में हुआ था, स्लीपी जो बाइडेन एंड बराक ओबामा इंतहाई वो मुखालिफ हैं उस मुआहदे के। और वो कहते हैं कि उस मुआहदे के तहत फिर अमेरिका ने ईरान को जहाज़ों में भर भर के कैश भेजा था, और उसकी वजह से फिर वो एक रोड मिल गई ईरान को, डायरेक्शन मिल गई टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन। ये नहीं बताते कि भर भर के यूरेनियम भी निकाला गया था। एग्जैक्टली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जनाब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक तवील एक लंबी ट्वीट की थी जिसको फिर हम समझते रहे, और फिर उसका हमने वो सारा कॉन्टेक्स्ट समझा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज उन्होंने और कह दी है, वो कहते हैं आबनाए हरमुज़ खोल दो, लेकिन ये मुआहदे के साथ मशरूत है। आबनाए हरमुज़ खोल दिया था ईरान ने, लेकिन इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है?
अमेरिका की जानिब से की जा रही है। ज़ाहिर है अमेरिका ने जब आके ब्लॉकेट किया, फिर ईरान की जो शिप है उसको रोका और फिर जिस तरीके से उसको सीज किया, तो ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी में काउंट होता है। फिर ईरान ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया। अच्छा, कल इस्माइल बकई जो कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, वो उन्होंने बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा, पहले तो उन्होंने ये बात कही कि हम हमारा कोई प्लान नहीं है जाने के लिए दूसरे राउंड ऑफ मुज़ाकरात के लिए। दूसरा उन्होंने ये कहा यूरेनियम इज़ अचीव्ड बाय सैक्रिफाइसेस एंड ब्लड। ये बड़ी उनकी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। बट उन्होंने सब बातों का जो उनका एक क्रक्स था वो ये था कि ईरान किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। वही बात इस दफ़ा भी कर रही है कि एक तुंदो तेज़ एक जारहाना ट्वीट्स का बयानात का सिलसिला चल रहा है। वो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम पे दबाव डाल सकता है तो हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। तो जनाब फिर ईरानी सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान वही कहते हैं ईरान दबाव में नहीं आएगा और मतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ये उनको समझाने के लिए बात डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने की है। कहते हैं जी हम कौमी वक़ार पे समझौता नहीं करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं, वो ये कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कीमत पे अनकंडीशनल जो है बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का यानी रेड लाइनों का तयन कर दिया गया है, रेड लाइन्स का, और मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अमेरिका की जानिब से मुस्बत इशारों पर मुनहसर हैं। तो चलें जी, ये सारी गुफ्तगू से हम क्या नतीजा अखज़ करें इस माहौल में, लेकिन खुशाइन बात यह है कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात करने की तरफ हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है। और ज़ाहिर है जिस तरह की टेंशन थी, जिस तरह का माहौल था, उसको एक अमन की तरफ ट्रांजिशन उसकी होने में तो टाइम लगेगा। वो टाइम जो है बड़ा ये टाइम जो है बड़ा मैटर करता है। और आज 21 आई एम श्योर आज 21 अप्रैल है और आज उस 2 हफ्ते की जो डेडलाइन थी सीज फायर की वो खत्म हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमें जो खौफ था जो सीज फायर खत्म होने का होता है फिलहाल हमें नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह नजर। तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। नगवाना हाशमी साहिबा हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर। थैंक यू सो मच नगवाना साहिबा। पहले तो मुझे बताइएगा, बयानात अपनी जगह दोनों जानिब से जारी हैं। पहले ईरान ने कहा कि हम नहीं आएंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि वाशिंगटन के रवैये पे मुनहसर करता है कि मुज़ाकरात किस समत आगे जाएंगे। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शराइत ये है कि जी हम चाहते हैं कि यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम आप ना करें। दूसरा वो ये कहते हैं जी हम अपना हुर्मुज़ खोल दें। तो आप अब बढ़ते हुए किस तरह मामला को आगे देख रही हैं? आज डेडलाइन का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा है। शुक्रिया। देखिए, ये बयानात डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो हैं बहुत हार्ड किस्म के, ये उनका एक स्टाइल है और आई थिंक इरानियंस भी अब इनको काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये ज़्यादातर तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो कर रहे हैं। और वो अगर समझते हैं कि इस तरह वो ईरान को धौंस धमकी दे के और कोई अपनी मर्जी की डील निकाल लेंगे तो वो द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स कि वो ऐसे नहीं होगा और ईरानियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो ये हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि डील जब होती है तो दोनों तरफ से आप गिव एंड टेक करते हैं। दोनों की रेड लाइंस जो हैं वो बहुत वाज़े हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट की जहाँ तक बात है तो वो एक टेक्निकल सी बात है कि 3% तक यूरेनियम एनरिच करना जो है वो इंटरनेशनल रेगुलेशंस में और एनपीटी का मेंबर होने के नाते वो हक है ईरान का। और उससे फर्दर एनरिचमेंट ऑलरेडी वो कह चुका है ईरान के हम नहीं न्यूक्लियर की तरफ जा रहे। और ये उनकी डिमांड अमेरिका की कि जी आपके हाँ से यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो रशिया या कहीं और चला जाए, तो उस पर आई थिंक ईरान एग्री नहीं करेगा। और ये भी जो मेरे लिहाज से तो एक तो ये न्यूक्लियर का बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद ये जो सैंक्शंस का इशू है कि जी सैंक्शंस वो पता चले कि अगले 10 साल आहिस्ता आहिस्ता उठ रही हैं, वो एक बड़ा इशू है जिस पे कहीं इन बिटवीन ज़रूर कोई मिडिल ग्राउंड मिल सकता है। इसी तरह रेपरेशंस का इशू है, उस पे भी आई थिंक दोनों साइड से कुछ ना कुछ ग्राउंड जो है वो मिल सकता है। जो हार्ड रह जाता है वो आपका बेसिकली इस वक्त लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट हो और एक सब्सटेंटिव ऐसा एग्रीमेंट हो जिसको अमेरिका तोड़ ना सके। वो गारंटीज जो हैं इस वक्त आई थिंक नेगोशिएशंस में बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ रुकावट सी है
کہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ پڑھا جائے اور بڑھایا جائے. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر وقت ایک دھواں دھار سے اور بڑے انسلٹنگ سے ٹویٹ کر دیتے ہیں, یہ نیچرلی اس کو تھوڑا سا کم کریں گے وہ, جس طرح آج کی ان کی ٹویٹس جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہیں. اور نغمانہ صاحبہ یہ تو ہم کل جب پھر سے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اب ایک پیٹرن, ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مس ٹرسٹ ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجوہات بھی ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے, 47 ایئرز آف سینکشنز ہیں, ایک لیک آف کانفیڈنس ہے دونوں فریقین کے بیچ میں. تو آہستہ آہستہ اب یہ بات پھر آئس میلٹ ہو رہی ہے, اور پھر مذاکرات کے راؤنڈز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ہمیں لگتا ہے کہ کنکلوسیو بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ سیز فائر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایکسٹینشن بھی ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایران کے اراؤنڈ 100 to 120 بلین ایسٹس فروزن ہیں ان ڈفرنٹ کنٹریز لائک چائنا, ساؤتھ کوریا, اس میں عراق بھی آ جاتا ہے, قطر بھی آ جاتا ہے. ایران کی جانب سے درمیان میں ایک یہ سوئٹزرلینڈ بھی آ جاتا ہے, اور بڑے ملک ہیں ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ایک بیان آیا تھا کہ 7-8 بلین آپ ریلیز کریں جسٹ ٹو گین دا ٹرسٹ, اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت آسانی کی طرف جائیں گی اور مذاکرات جو ہے وہ فائنل اپنی شیپ لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے یہ سینکشن لفٹ کر لی جائے فار لائک 7-8 بلین روپیز, اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا جائے بٹوین بوتھ دا پارٹیز, تو یہ جو راؤنڈ ہونے جائے گا اسلام آباد میں, یہ ایک کنکلوسیو راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سائم, اس میں دو چیزیں ہمیں مکس نہیں کرنی چاہیے. فروزن ایسٹس ایک الگ ایشو ہے کمپلیٹلی, جو آپ بات کر رہے ہیں 122 بلین کا ہے, بلکہ میرا تو خیال ہے اس سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ہے سینکشنز کی. یہ دونوں ڈفرینٹ ایشوز ہیں. اس میں یہ آلریڈی ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ اگر ایگریمنٹ کر لیں تو ہم ان کے شاید 22 بلین جو ہیں وہ ہم ریلیز کر دیں گے فروزن ایسٹس میں. اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایران کا پیسہ ہے, یہ کسی اور کا پیسہ نہیں ہے, صرف ایران کا اپنا پیسہ ہے جو انہوں نے فورن بینکس میں رکھا ہوا تھا, جو فریز کر دیا انہوں نے. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی ایز وار ریپریشنز جو آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جو ریکنسٹرکشن کرنی ہے, اس میں لگا دیں. ناؤ دیٹس another debatable issue. اور سینکشنز بالکل الگ چیز ہے. سینکشنز بہت ساری لیئرز آف سینکشنز لگی ہوئی ہیں. یو این کی سینکشنز ہیں, ای یو کی سینکشنز ہیں, امریکہ کی ہیں, اور انڈیویجول سینکشنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو وہ بالکل ایسے جیسے پیاز ایک ہوتی ہے نا جس کو آپ چھیلتے جائیں تو سینکشن پہ سینکشن نکلتی چلی آتی ہے. بہت ٹیکنیکل یہ مسئلہ ہے. تو اس میں نیچرلی وہ ساری سینکشنز جو ہیں وہ یک دم سائن ہوتے تو نہیں اٹھیں گی, کیونکہ ان کی ٹیکنیکلٹیز بھی بہت ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل یو این کی سینکشنز ہٹ جائیں یا ای یو کی سینکشنز ہٹ جائیں, انڈیا یہ امریکہ اپنی کچھ سینکشنز ہٹا دے, پھر جو زیادہ ٹیکنیکل ہیں وہ آہستہ آہستہ ہٹتی جائیں. سو کہیں ان بٹوین اس پہ دونوں چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوگا. تو سینکشنز اور فروزن ایسٹس دونوں ذرا فرق ایشوز ہیں. وہ بائی پروڈکٹ ہوں گے اسٹریٹ آف ہارموز اور یورینیم کے معاملات اگر ایک بار فکسڈ ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس میں امریکہ نے بھی اشارہ دیا تھا انہیں کوئی حرج نہیں ہوگا, جیسے کہ آپ نے بتایا. نغمانہ صاحبہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ظاہر ہے ان پہ بڑی جلدی اور تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. ایک ہی دن میں وہ مختلف بیانات, ایک ہی ٹویٹ میں بڑے کانٹرڈکٹنگ بیانات ان کے آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن آگے نہیں بڑھے گی, اور ایران کو جو پیشکش جاری نہیں مانے گا تو پھر بمباری ہوگی. مجھے یہ بتائیں, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, مذاکرات کے بعد طے ہوگا کہ ایران راضی ہے کہ نہیں. یہ جو ڈیڈ لائن کا معاملہ ہے, اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو ڈیڈ لائن تو آج ختم ہو رہی ہے. مذاکرات آج روانہ بھی ہوتا ہے, امریکی وفد جے ڈی وینس اگر آج روانہ بھی ہوتے ہیں, کل تک پہنچیں گے, تو بہرحال اسے ایکسٹینڈ ہونا ہی ہونا ہے, ورنہ تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے. تو ان بیانات کو لے کے, اس سچویشن کو لے کے آپ کیا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, واشنگٹن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں پلیز اس میں ایک بات کائنڈلی نہیں بھولیے کہ 12 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے پاکستان اور امریکہ میں. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں کہ بدھ کی رات کو, یعنی بدھ کی رات 12 بجے یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. اور وہ ہم تو جب آج ہمارا کل بدھ شروع ہوگا تو کل رات ان کا بدھ شروع ہوگا. ہی از بین کانسٹنٹلی سیئنگ کہ یو ایس ٹائم, واشنگٹن ٹائم. تو تھوڑا سا ٹائم ہے, کل مذاکرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے 12 گھنٹے آگے ہیں. تو اس پہ کوئی نہ کوئی, میرا جو اپنا ذاتی اسیسمنٹ ہے, کوئی براڈ پرنسپلز پہ شاید کچھ اگریمنٹ ہو جائے, اور پھر جو فائنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں چھوٹی, وہ شاید اس میں تھوڑا ٹائم لگے, بیکاز
एक कंप्लीट, बिकॉज जो एग्रीमेंट्स होते हैं इस तरह के वो भी बहुत टेक्निकल और डिटेल्ड होते हैं ना, तो कोई फ्रेमवर्क के होने का इम्कान हो सकता है कुछ बातों पे, या बिकॉज आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट एनी मोर, ये बहुत सारी चीजें बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा बैक चैनल पे चल रही होती हैं बिहाइंड द सीन्स के आप कह नहीं सकते कि ऑलरेडी इन पे काफी सारी चीजों पे इत्तेफाक हो चुका हो, ड्राफ्ट रेडी हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, बट ये कहना कि इसके बाद एकदम से वो बमबारी कर देगा, आई थिंक ये ब्लफ है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत क्लियरली बाकी सारी दुनिया जो है वो इसके खिलाफ हो गई है, और अब तो रशिया और चाइना ने भी बड़े खुल के कह दिया है कि इनफ इज इनफ, अब इसको बंद करें। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा सा ब्रावाडो कर रहे हैं, ग्रैंड थिएटर वो उनको आदत है, वो चाहते हैं ग्रैंड फिनाले सा हो, सारी दुनिया तालियां बजाए, और वो जैसे आपने खुद कहा सारों को निगेट करके अपने ही लीडर्स को वो कहेंगे जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ, तो वो उनको ब्रावाडो करने दें। मैं पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात पे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हमें देखना ये चाहिए कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्या वो सिग्नल्स आ जाएंगे इवेंचुअली के जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ जाए, तैयारियां तो वो कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रम्प के बयानात पे इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, पर हम थोड़ा सा इसलिए कंसर्न है क्योंकि उनके बयान के ऊपर आली मार्केट में खाम तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। जी वो तो होता है जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, बहुत अजीब से है ना, तो वो आप एक ही स्टेटमेंट में वो शुरू करेंगे कि मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, दूसरे और उसी जुमले के एंड में वो कह देंगे कि मैं जी ये ब्लॉकेट हटा रहा हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप उनके ट्रम्प के जो बयानात हैं उसकी भी एक रीजन है, आपको वो रीजन नहीं भूलने चाहिए। उनकी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस वक्त अमेरिका की, खास डोनाल्ड ट्रंप की कहनी चाहिए, कमजोर हो गई है कि उन्हें कोई भी ट्रस्ट करने को इस वक्त तैयार नहीं है, ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ये सिचुएशन, यू हैव टू बी केयरफुल विद द स्टेटमेंट्स, और देखें कि ऑन ग्राउंड चीजें जहां सीरियस बातें हो रही हैं वो किस रुख जा रहा है, वो हम देख रहे हैं कि काफी बेहतर है। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा। और हम बात तो ईरान के तनाजुर में क्या करें, वो पोप लियो को नहीं बख्श रहे हैं, उनके हवाले से जो उनका कंटिन्यूसली एक ट्वीट है, बैरेज ऑफ ट्वीट है, वो जनाब चले जा रहा है, और इससे काफी ज्यादा यूरोपियन लीडर्स वैसे काफी ज्यादा गुस्से में हैं, और ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है भी एक रिलीजियस चीज़ है, इसके ऊपर तो इसके ऊपर आप मजाक नहीं कर सकते। और इनका अपना पूरा एक मेगा बेस है जो कि राइट विंग कहलाता है, जो कि बड़ा रिलीजियसली इनकी कैंपेन का एक बहुत हिस्सा, बहुत मेजर पार्ट जो था वो ये रिलीजियस बेस ही था। बट मूविंग फॉरवर्ड हम आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद में अब क्या तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। तो इस्लामाबाद लिए चलते हैं आपको, वहाँ पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे ज़रा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल। तो राजा मोहसिन एजाज हमें अपडेट करें इस हवाले से। मोहसिन बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, और मीडिया सेंटर्स के हवाले से भी हम ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो मीडिया सेंटर्स का क़याम किया गया था पिछली दफ़ा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर, वो बड़ा मरकज़ निगार रहा पूरी दुनिया में। तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में इस वक्त? देखिए, इस्लामाबाद जो है वो पूरी तरह से इन टॉक्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। आपने पहले राउंड में भी देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हर तरह से इन टॉक्स को फैसिलिटेट किया। दोनों जो फरीक हैं, ईरान और अमेरिका, उन्हें करीब लाने की और इन मुज़ाकरात को, बातचीत को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की। और अभी तक के जितने भी स्टेप्स हुए हैं, चाहे सीज़ फायर की बात की जाए, चाहे उस सीज़ फायर को बरकरार रखने की बात की जाए, या 1979 के बाद इस सतह के दोनों ममालिक के दरमियान फेस टू फेस 1-to-1 राब्ते करवाए जाएं, अभी तक पाकिस्तान कामयाब रहा है। जहाँ तक बात है इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 की, तो इस मरतबा भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जो अमरीकी एडवांस टीम्स हैं वो गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद पहुँच रही हैं, और जो मरकज़ी डेलीगेशन है जिसकी क़यादत जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया JD वैंस करेंगे, वो आज शाम तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंच सकता है। इसी तरह इस डेलीगेशन में डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये दोनों भी शामिल हैं। तो आज ये डेलीगेशन जो है ये शाम तक या रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे,
اور اسی طرح ایرانین سائڈ سے بھی جو ہے وہ یہ امکان ہے, توقع ہے کہ وہ بھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ اپنا بھجوائیں گے. تو اسلام آباد پوری طرح سے تیار ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور غیر معمولی انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. ریڈ زون کو بند کیا گیا ہے, لیکن جو دیگر شہر ہے وہاں پر ڈائیورژن لگا کے پورے شہر کو کھولا گیا ہے. تاہم جو ریڈ زون میں واقع آفیسز ہیں وہاں پر ورک فرام ہوم کی فیسلٹی بھی دی گئی ہے. اسی طرح اگر جس طرح آپ نے میڈیا سینٹر کی بات کی تو پہلے راؤنڈ میں بھی بڑی تعداد میں فورن میڈیا یہاں پر پہنچا تھا, اور اب اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں جو ابھی تک کی کہ بڑی تعداد میں میڈیا جو ہے یہاں پر پہنچ بھی چکا ہے اور پہنچ بھی رہا ہے. اب پاکستان پہلے ہی اناؤنس یہ کر چکا ہے کہ جو بھی ان ٹاکس کو آبزرو کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے یا ان ٹاکس کو کور کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے اسپیشلی ان دونوں ملکوں سے, ان کو تو آن ارائیول ویزا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا. تو پاکستان ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے, نہ صرف فریقین کو بلکہ اس پورے پروسیس کو وٹنس کرنے والوں کے لیے بھی, اس پورے پروسیس کو کور کرنے والوں کے لیے بھی. اب جہاں تک دونوں ممالک کے مذاکرات باقاعدہ کا سوال ہے تو یہ توقع یہ کی جا رہی ہے, امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کل ممکنہ طور پر یہ ٹاکس جو ہیں مذاکرات ہیں ان کا باقاعدہ آغاز ہوگا. میں جاننا چاہ رہی ہوں, سنس آپ نے فورن ڈیلیگیشنز میں آپ نے صحافیوں کا ذکر بھی کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں CNN جس طریقے سے رپورٹنگ کر رہا ہے, دیگر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس جس طرح سے کر رہے ہیں, نک رابرٹسن ہو گئے, کیٹلین ہو گئی, دیگر صحافی ہو گئے, ان کے کیا تاثرات ہیں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کو لے کے یہ, اور خاص طور پہ جو پاکستان نے فرسٹ راؤنڈ اور سیکنڈ راؤنڈ کے درمیان جو کوششیں کی ہیں, فیلڈ مارشل کا جو دورہ رہا ایران کا, پھر جس طریقے سے وزیر اعظم نے GCC کنٹریز کا دورہ کیا, تو کیا تاثرات ہیں, کیا ہوپ نظر آتی ہے؟ دیکھیں فورن میڈیا جو ہے ہم ان کے تمام تر جو تبصرے ہیں تو ان کی جو تمام تر خبریں ہیں ان سے بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں, اور مختلف لوگوں سے ہماری ڈیورنگ کوریج ریسنٹلی بات بھی ہوئی, وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے. اور اسپیشلی جس طرح پاکستان کے کردار کی آپ نے بات کی بڑا زبردست رہا. آپ تھرو آؤٹ آپ دیکھیں سیز فائر پاکستان نے کروایا اور اب یہاں تک معاملات آئے ہیں. اگر کل کی بات کی جائے تو لیس دین 24 آورز میں پاکستان کے فورن منسٹر نے 2 مرتبہ ایرانین فورن منسٹر سے رابطہ کیا. اسی طرح وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلسل دنیا بھر کے لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ 3 دن تک ایران میں موجود رہے, انہوں نے وہاں پر اہم ملاقاتیں کی اور انہی جو خطے میں کشیدگی میں کمی ہے اسی پر بات کی. پاکستان کی قیادت اس نے وہ کر کے دکھایا ہے جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا, یا جب یہ جنگ چل رہی تھی اس وقت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب یہاں تک کہ 1979 کے بعد اعلیٰ سطح اس لیول کا فیس ٹو فیس رابطہ, یہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے, وزیر خارجہ صاحب کو جاتا ہے کہ اس سطح پہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کو آمنے سامنے اسلام آباد میں جو ہے وہ یہ لے آئے. تو اب امید یہی کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ ایرانین فورن منسٹر کا ٹاکس جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے بعد ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وی ور جسٹ inches away from an MOU, اسلام آباد MOU. تو اب انہوں نے خود بتایا کہ اتنا کم فاصلہ رہ گیا تھا. تو اب 1-2 پوائنٹس ہیں جہاں پہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ شاید تھوڑا سا دونوں نیگوشیشنز میں وقت لیں, لیکن بہت سارے نکات پر ایگریمنٹ فرسٹ راؤنڈ میں بھی ہو گیا تھا. تبھی انہوں نے یہ بیان دیا ایرانین وزیر خارجہ نے کہ ہم بالکل چند انچ دور تھے معاہدے سے. تو اب امید یہی ہے, توقع یہی کی جا رہی ہے, تمام نہ صرف یہ جو یہاں پر جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں بلکہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دنیا بھر کی لیڈرشپ ہے, چاہے آپ یورپین لیڈرشپ کی بات کریں, چاہے آپ ایشین لیڈرشپ کی بات کریں, چاہے آپ مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کی بات کریں, گاڑے ہوئے ہیں اور اسی چیز کا انتظار کریں کہ کب دونوں وفود اسلام آباد پہنچیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات ہوں گے. تھینک یو ویری مچ راجہ موثر اجاز, آپ نے ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کیا. تو ہم بھی ویٹ کریں جناب, اینڈ ویل کیپ فالوئنگ دی اپڈیٹس اینڈ ویل لیٹ یو نو. اسٹے دیئر ود اس. ہم ایک بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان کی جانب سے ایفرٹس کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ذرا آپ کو کچھ یہ بھی بتا دیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد سے رابطہ اور دونوں ملکوں میں تعاون کو وسیع کرنے پہ یعنی اس کو مزید براڈن کرنے پر گفتگو ہوئی ہے. چینی صدر نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق برقرار رکھنے پر زور دیا. میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ کیوں امریکہ نے ایرانی کشتی کو قبضے میں لیا. تو چینی صدر کہتے ہیں جناب کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے, مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی
اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے. اور ایرانی جہاز پر جیسے میں نے کہا انہوں نے اس کی بڑی مذمت کی ہے اور اسے مداخلت قرار دیا ہے. ہر روز ایک نیا پیچیدہ باریک نیا ایک کوئی کٹا کھل جاتا ہے. اب یہ جو ایرانی جہاز جو ٹوسکا والا جو سارا سلسلہ ہے, اب وہ کل اسماعیل بقائی صاحب اور ایران کا بھی یہی کرنٹ سٹیٹس ہے کہ پہلے ہمارا جہاز ریلیز کرے یو ایس اپنے بلاکیڈ سے, اس کے بعد ہم اب مذاکرات کی بات. تو اب وہی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر تھوڑا ذرا حوصلہ کر لیں اور اگر صبر کی پل کھا لیں, تھوڑے چل پل کر لیں, تو پھر اس کے بعد یہ بھی مذاکرات ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی جھنڈے والے جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کیا, جیسے صدف نے بھی آپ کو بتایا. تو یہ بات اب خالی ایران اور امریکہ نہیں ہے, اب یہ چین بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہا ہے, روس سے ایران رابطے میں ہے, بہت سے ممالک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور یہ مذاکرات کسی طرح سے ہونے دیں. صورتحال حساس ہے, صورتحال بہت پیچیدہ ہے. فریقین کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں اور جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں. روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں ہے. ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے. اچھا, اب ساتھ ہی کینیڈا کے وزیر اعظم کہتے ہیں جناب کہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات اب ہماری طاقت نہیں بلکہ کمزوری بن چکے ہیں. ماضی میں بھی امریکی جہادیت کا مقابلہ کیا, سوچیں کینیڈا یہ بات کہہ رہے ہیں اب بھی اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یورپین رہنماؤں کا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر زور, اور جرمن چانسلر فیڈرک مرز کہتے ہیں کہ دونوں ملک بات چیت سے تنازع کا حل نکالیں, کشیدگی کو ختم کریں. فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں سب کو انہوں نے اپیل کی ہے پرامن رہیں اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے. کیئر سٹارمر بھی یہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ ہماری جنگ نہیں ہے, نہ ہی ہم سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نہ ہی ہم اس جنگ میں کودیں گے. تو یہ تو اتنی تو سینس سب تمام ملکوں کو ہے کہ بھائی ہماری جنگ نہیں ہے, ہم نے اس میں نہیں کودنا. ڈونلڈ ٹرمپ اسی وجہ سے ان سب ممالک سے خفا بھی ہیں اور نیٹو سے تو شدید خفا ہیں. پتہ نہیں اب نیٹو کا کیا بنے گا. یہ ممالک ان سے خفا ہیں, تو مجھے تو اس خفگی کا راز جاننا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو سیکنڈ ٹرم آئی ہے ان کی, اس میں انہوں نے اچھے تعلقات نہیں رکھے, کیونکہ جب وہ جو ٹیرف لے کر آئے تھے نا اس سے کافی زیادہ سب تنگ ہوئے. وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ میں کہوں گا کہ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, کچھ خبر بھی آ رہی ہیں ان سائڈ ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی. پلیز آپ وہ ذرا بریک کریں, وہ کیا خبر ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوں کہ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں. ٹرمپ کی صدارت میں ان سائڈ ٹریڈنگ کے شبہات گہرے ہو رہے ہیں, اور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وینزویلا کے صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا ہے. ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے $12 لاکھ منافع ہوا, اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. تو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے $1,63,000 کمائے, کیونکہ کچھ ہی دیر بعد تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا. اور بلاک چین کا تجربہ اور تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ جو ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ فیب میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. ان اکاؤنٹ نے مجموعی طور پر $12 لاکھ جیتے, اور امریکی ٹرمپ جونیئر پولی مارکیٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے, یعنی کہ ان کے اپنے صاحبزادے ایرک نام ہے غالباً ان کا, وہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں مطلب امیجن کہ یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے ایران پہ حملہ کیا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ مناب میں جو اسکول بچوں کا اسکول تھا, بچیوں کا 168 بچیاں اس میں شہید ہوئیں. تو یہاں پر جانیں جا رہی ہیں, دنیا کی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز فیملی is into this bidding and all of that کہ وہاں پر ڈالرز جوا لگایا پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہے ایرک ٹرمپ. امیجن. تو جناب یہ تمام تر صورتحال ہے, اور اب وہی بات ہے کہ کہاں پہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے, جنگ بندی کے اوپر شرطیں لگا دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ وقار حسن صاحب موجود ہیں, بریگیڈیئر وقار صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وقار صاحب ذرا آبنائے ہرمز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ آبنائے ہرمز کی سچویشن تو اب ایک عجیب و غریب سچویشن بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ ناکہ لگا ہوا ہے, اور اس جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بلاکیڈ ہے یو ایس کا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس یو ایس بلاکیڈ نے جو ایرانین فلیگ بیرر جو ایک شپ تھا, کارگو شپ ٹوسکا, اس کو بھی انٹرسیپٹ کر کے روک لیا. اب ایران کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے وہ شپ ریلیز کریں پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا ذرا ایک سٹیپ بیک لینا چاہیے, انلیس کہ سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات نہ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اپنی یہ جو جارحیت اور یہ جو ٹویٹس کا سلسلہ ہے یہ شروع کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. آئی تھنک ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں جی رہے ہیں, اور یہ بڑا اسٹرینج سا ایرا ہے. اس میں پالیسی اسٹریٹجی کی بجائے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اینڈ دس از اے سائنس ناؤ. لیکن انفارچونیٹلی جو لیڈرز ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر سپر پاور کا لیڈر ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب نے ایک پازیٹیو ٹویٹ کیا تھا, اور گلوبل اکانومی $3 ٹریلین ایڈ ہوئے.
تو اگر آپ اس طریقے سے پازیٹیولی چلتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اف یو آر ڈوئنگ اٹ ایز اے گیم, ناٹ ریئلائزنگ, صاحب نے مینشن کیا کہ یہاں پہ ہزاروں جانیں چلی گئی ہیں, ڈسٹرکشن ہوئی ہے انفراسٹرکچر کی, بچیاں شہید ہوئی ہیں, اینڈ دین لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے, تو تھوڑی سی آئی تھنک شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن وہ وہی بات ہے کہ اٹ از ون ہیز ٹو ریڈ اٹ, دیٹس وائی جو انالیسز ہے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو آئی تھنک انڈیکیٹرز ہیں میرے خیال میں کافی ساری آئس پگھل چکی ہے فار دا سیکنڈ راؤنڈ. ابھی خبر یہی ہے کہ لوگ چل بھی پڑے ہیں, اور اگر آپ 2-3 سینئر لوگوں کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ایران سے بھی آئی تھنک پریزیڈنٹ پشکیان کا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہی تھا. صاف ظاہر ہے لڑائی میں وہ یہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم ہتھیار ڈال دیں, بٹ دے آر ریڈی ٹو موو ون اسٹیپ اہیڈ. اور پاکستان کا آئی تھنک بڑا کرٹیکل رول ہے, ڈسپائٹ کہ دیکھا جائے تو لڑائی تو کسی اور کی ہے, بٹ الٹیمیٹلی وی تھاٹ کہ ریجن کے پیس کے لیے, اسلامک ورلڈ کی یونٹی کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آگ جو ہے زیادہ نہ پھیلے. تو اس میں آئی تھنک پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی ہے وچ از بینگ اپریشیٹڈ. باقی جو ڈپلومیٹک آپ کہہ لیں کیپٹل لوز کیا ہے یو ایس نے پھر اسرائیل نے, دیٹ از انارمس. اور جو آتی شارٹ ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی کافی زیادہ خبر گرم ہے مارکیٹ میں. ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے اور ایک طرف بیٹس لگ رہی تھی, اور شاید کوئی جو پالیسی ہے اس پہ 1-2 گھنٹے پہلے بتا دیا جاتا ہے. وہاں اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو پتا ہے کہ 1-2 گھنٹے بڑا میٹر کرتے ہیں, تو وہ آئی تھنک دین دے ول ہیو ٹو فیس انکوائری, وی ڈونٹ نو. لیکن یہ چیزیں بھی ہیں, دس از ہاؤ میڈیا از انٹرپریٹنگ. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ لڑائی میں بیٹس لگا رہے ہیں اور اس طریقے سے فیڈ کر رہے ہیں. صاحبزادے کا نام آنا تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جی بیسیکلی تو بزنس مین ہے, ابھی آپ دیکھیں, اور یہ بڑے شروڈ بزنس مین ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی نائوٹی میں کرتے ہیں. وی ہیو سین دیئر, یہاں پہ بھی ٹرمپ ٹاور آپ جا کے دیکھیں, شاید ون آف دا بیسٹ بلڈنگ ہے استنبول میں, تقریباً ہر بڑے شہر میں, اور یہ بلینئرز ہیں ویسے بھی. تو ایک تو وہ بزنس سائڈ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک وین یو آر اے لیڈر, گلوبل لیڈر, سو کالڈ فری ورلڈ کے, تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک لفظ جو آپ کا میٹر کرتا ہے. لیکن ٹائم یو اسٹارٹ ابیوزنگ آن سوشل میڈیا, تو وہ آئی تھنک ہماری پہنچ سے باہر ہے کہ ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ اینڈ اسٹل گیٹ اوے ود اٹ. ادھر مودی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے نا, کبھی کہتے تھے روٹی کھاؤ گولی کھاؤ, اینڈ دین دے گیٹ اوے ود اٹ. تو یہ پوسٹ میں یہ ہو چکا ہے کہ ایوری باڈی ول بیکم ڈیجیٹل ٹرائب, اور ٹرائب کا لیڈر جو کہہ رہے بس وہی پھر حدیث ہے ان کے لیے. بٹ آئی ایم شیور انشاءاللہ امن کی طرف چیزیں جائیں گی, کہ ابھی جو رپورٹس ہیں دیر لاٹ آف پریشر. اچھا, یہ تو ہم سب چاہتے ہیں, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی کوشش ہے کہ امن کی طرف جائیں, سوائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے بیانات آتے ہیں کہ جی میں ایک بار پھر سے بمباری کر دوں گا. وقار صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ اس سے ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں, وار اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ جو پورا ٹائم فریم ہے یہ بائی کیا ہے امریکہ نے, یا واقعی دے آر سیریسنس تو ہے؟ ظاہر ہے جے ڈی وینس کا دوبارہ آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے ان ٹاکس کو لے کر. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ خطرہ ہے کہ اگر مذاکرات دوبارہ سے اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوتی ہے تو کیا ہم اس سچویشن پہ چلے جائیں گے جو آج سے ہم 1 مہینے پہلے 40 دن پہلے دیکھ رہے تھے؟ اس کے کتنے % چانسز ہیں؟ کیا دوبارہ سے اسی طریقے کی وار ہو سکتی ہے جو اس وقت, یا ایک مومنٹم بنتا ہے جس کی وجہ سے ایک دنیا جو ہے وہ اس تصادم کی طرف چلی جاتی ہے؟ ذرا تھوڑا ہم اس حوالے سے بتائیے گا. یعنی وار تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اگین اے پولیٹیکل ایک میئر ہوتا ہے بائی وائلنس. بیسیکلی تو جس طرح لڑائی ہوتی ہے اسٹریٹ میں, پھر آپ نیگوشیٹ بھی کر لیتے ہیں اور ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چلتی ہے. باقی اس میں دیکھیں ایک طرف سپر پاور ہے اس وقت کی, اور ایک طرف ایک مڈل پاور ہمارے بردرز ہیں, اور اس میں جو کلائم ڈاؤن کرنا بڑا مشکل ہے, ہضم کرنا فور سپر پاور کہ دے ہیو بین کائنڈ آف چیک, یا برابری ہوگی یا ڈیفیٹ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. پھر اپنے میگا کراؤڈ کو بھی خوش کرنا ہے, تو اس میں ہمیشہ یہ ایلیمنٹ رکھا جاتا ہے کوشچن کا. صاف ظاہر ایبلٹی تو ان کی ڈپلائڈ رہتی ہے ریجن میں کہ ہم جی دوبارہ شروع کریں گے. میرے خیال میں اتنی کاسٹ آلریڈی پے کر چکی ہیں تینوں سائڈیں کہ بڑا مشکل ہے کہ دوبارہ ری اسٹارٹ ہو. آگے ایک وزٹ آ رہا ہے ہائی پاور, شاید پہلے بھی ذکر ہوا تھا, ٹرمپ صاحب نے جانا ہے بیجنگ 3 ہفتے بعد, تو وہ سکٹل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا یورپین یونین میں کیسے اوپینین چینج ہوا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, وہاں پہ حضرت کے مجسموں کو جو ہے بے حرمتی کی گئی, اس پہ پوری آئی تھنک کرسچن ورلڈ از ناؤ اگینسٹ دس. تو یہ چیزیں ان کے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وار آپ شروع کرتے ہیں فار اے پولیٹیکل پرپز, لیکن شاید جو چیزیں بڑی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں. اس وار کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, باقی دھمکیاں چلتی رہیں گی. دیکھ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بار پاز آ جائے سیز فائر جیسا, تو کیا اس پوائنٹ پر دوبارہ جا سکتی ہے امریکہ, خاص طور پہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے؟
یہ وہ کوشچن تو جاری رہے گی. ویسے تو اگر آپ کنٹینیوٹی دیکھیں پچھلے سال میں مطلب بیسیکلی سیز فائر ہوا تھا لاسٹ ایئر بھی, پھر لڑائی شروع ہوگی, لیکن اس وقت آئی تھنک جو انوائرمنٹ ہے جیو اسٹریٹجک اس میں مشکل لگ رہا ہے. باقی وہی ہے بیچ میں ہاکس دونوں طرف, ایون آیا جی سی میں ہاکس بیٹھے ہوئے ادھر پیٹ ہیگزت وغیرہ صاحب ذرا کہتے ہیں کہ کئی دفعہ پالیسی میکر ڈیزاسٹر بھی کر لے پھر وہ جسٹیفائی کر دے میں ٹھیک تھا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, صاحب ذرا اتنی بڑی کاسٹ پے کر کے پھر آپ ڈرا نہیں کر سکتے. تو چانسز ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں بھی جو مومنٹم بن گیا جو چیزیں امن کی طرف جائیں گی, دے کانٹ افورڈ اٹ. میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ ٹرائی کر لیں, ایک راؤنڈ کر لیں, پھر مطلب لوگ ابھی دے آر گیٹنگ فیڈ اپ اینڈ بورڈ ایکچولی. ورلڈ کی ناٹ ریمین فروزن کہ جی 3 پارٹیاں لڑ رہی ہیں, ابھی ساری دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ لی. دنیا آلٹرنیٹو بھی لے لے گی اور رستے بھی نکال لے گی. یہی بات ہے وقار صاحب کہ سیریسنیس تو دونوں فریقوں کی طرف سے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نظر آتی ہے. دونوں فریق چاہتے بھی ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے, یہ وار ختم ہو جائے, بٹ ایک مس ٹرسٹ ہے, وہ جو اعتماد سازی کی کمی ہے یہ اب کیسے پوری ہوگی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نہیں رکیں گے. ایران ایک ہی بات بابا کہہ رہا ہے کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو کون سمجھائے گا کہ ایران پریشرائز نہیں کرنا ایران کو, ان کو لیٹ دیم گیو دیم سم اسپیس, اور اس کے اسپیس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ تو ڈے ون سے نظر آ رہا ہے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے, اور ایران بہت فرم سٹانس ہے ایران کا, چاہے وہ لبنان ایشو پہ ہو, چاہے وہ سینکشنز کے اوپر ہو, چاہے وہ یورینیم انریچمنٹ پہ ہو, چاہے وہ اس سے پہلے وہ میزل پروگرام کے اوپر تھا. تو ایران تو ڈٹا ہوا ہے, جس میں وہی ہے بیسیکلی سائیکوگراف چاہیے ان کا انالیسس کے لیے. لیکن ٹرمپ صاحب کافی انپریڈکٹیبل ہیں, بٹ اگر آپ دیکھیں جو بیسیکلی اس کے اندر جو ایکشن آن گراؤنڈ ہے وہ ہمیں آئی تھنک زیادہ فوکس کرنا چاہیے, جس میں میرے خیال میں ابھی شاید ابھی یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو بلاکیڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے, کہ آن گراؤنڈ چیزیں چل بھی پڑی ہیں, موومنٹ شروع ہو گیا, لاجسٹکس آ رہی ہے. سنا تو یہ کہ شاید جے ڈی وینس صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں, وہ آئی تھنک اٹ کانٹ بی وداؤٹ ایشورنس. باقی ریٹورک دیکھیں ہوتا ہے ہمیشہ, بہت ٹائم ریٹورک دیکھ لیں کہ آج بھی بھارت میں ریمائنڈ کرا رہا ہے سندو 2 جاری ہے اینڈ آل دیٹ. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ, لیکن ابھی پبلک کو کرنے کے لیے روزانہ بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب اتنی ہاسٹیلٹی اور 47 سال کی اس میں نیچرل, اسپیشلی اگر دوسری سائڈ پہ ٹرمپ جیسی لیڈرشپ ہو جو آئی تھنک اٹ از ہائیلی انپریڈکٹیبل ٹو پریڈکٹ. تو یہ آئی تھنک چیزیں چلتی رہیں گی ود دا ہوپ کہ وی سیٹل ڈاؤن. بٹ وار میرے خیال میں افورڈ نہیں کر سکتا, نہ خطہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ امریکہ, نہ اسرائیل, اور نہ ہی ایران. اور ذرا سا ہم چائنا کی طرف آ جاتے ہیں. ظاہر ہے چائنا اور امریکہ ایک ایکویولنٹ سمجھے جاتے ہیں ان ٹرمز آف جی ڈی پی, پاور اینڈ آل دیٹ. چائنا کی اسٹریٹجک خاموشی تو بڑی, ہمیں کہتے ہیں نا, بڑی فیمس رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ اس پر لب کشائی نہیں کرتے ہیں بہت سارے معاملات پر, لیکن ایران کے معاملے میں, اور خاص طور پہ یہ ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے بلاکیڈ کے بعد جب ایران کی شپ سیز کی امریکہ نے, تو اس کی مذمت کی اور اس کو ایک طریقے سے مداخلت قرار دیا, اور ظاہر سیز فائر کے عمل میں سے مداخلت قرار دیا. یہ کتنا امپورٹنٹ بیان ہے چائنا کی طرف سے اس پوائنٹ پر؟ یعنی ایک تو ریزن ہے کہ یہ شپ آیا بھی چائنا سے ہی تھا. اور امریکہ تو بھی کوشش کر رہے ہیں میڈیا میں ٹو پروو اٹ کہ جی کوئی اسلحہ موو ہو رہا ہے, فالس فلیگنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چائنا کی اگر آپ ڈپلومیسی دیکھیں اس دور میں بھی جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا دور ہے, دے ول اوائڈ اور ایٹ ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکشن کرتے ہیں خاموشی سے اور زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے, وچ از ہائیلی کنٹراسٹنگ دین یو ایس. اس زمانے میں یو ایس کی جو ڈپلومیسی تھی بڑی اسٹیوٹ ہوتی تھی, تو اس میں چائنا نے گین بھی کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یورپین یونین ہے, کینیڈا ہے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے اور ایک آلٹرنیٹ سسٹم آ رہا ہے. ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی وہ خاموش ہے. پیپل نو اٹ کہ 10 سال میں شاید ڈالر میں ناٹ بی دیٹ اسٹرانگ کرنسی جو ہے انٹرنیشنلی. تو وہ اینڈ آئی فیل کہ چائنا نے بڑا گین کیا ہے اس لڑائی میں بھی, بیکاز ایک پرسیپشن رہی ان کی کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ویسٹرن میڈیا کہتا تھا اٹس ادر وے اراؤنڈ. پیپل نو اٹ کہ یہ جو دوسری سائڈ ہے یہ ٹریگر ہیپی ہے امریکن جو ہیں اور جو جوش لابی ہے, اور یہ بیسیکلی دے بلیو ان کیوس, یہ تباہ برباد کر کے دن دے تھنک دے کین مینیج اٹ. جبکہ چائنا نارملی ون ون سچویشن میں رکھتا ہے. افریقہ میں آپ چلے جائیں, یہاں آ جائیں ویسٹ ایشیا میں, ایون مڈل ایسٹ میں ان کی آپ انویسٹمنٹ دیکھ لیں تو دے فیل کہ وتھ بزنس ڈپلومیسی چیزیں جو ہے بہتر چلائی جا سکتی ہیں. اینڈ آئی فیل دیئر اسٹریٹجیز. دوسرا ان کی رشین فیڈریشن کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کا بڑا کنورجنس ہے انٹرسٹ کا ایران میں, اینڈ دیٹس واٹ از دیئر. پیچھے جو ہے پاکستان کے علاوہ یہ 3 پاورز نہیں چاہتی کہ یہاں پہ لڑائی ایکسپینڈ کرے.
एंड होपफुली ये प्रेशर जो है ट्रम्प साहब पे काम भी करेगा. उन्होंने भी विजिट करना है. आई रिमेम्बर इसाक डार साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. खासतौर पे उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज के हवाले से बात किया था और जाहिर है उसके रेफरेंस ये था कि वो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और बहुत सारी हम पर ये बातें आश्कार हुई कि इस वक्त जो है इकोनॉमी किस तरीके से रन हो रही है. तो ये बड़ा मैटर करता है. और आपको पता है इससे पहले ब्रिक्स की बात होती नहीं. अब बहुत सारी कंट्रीज युआन में ट्रेड करने की बातें करी. गो कि अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ज्यादातर इन कंट्रीज का ताल्लुक जीसीसी कंट्रीज से बताया जाता है. ये ऐसे ही है क्योंकि अमेरिका सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, ग्लोबल पावर है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा थी विच दे हैव लॉस्ट. जिस तरह ज़ायनस लॉबी की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन आई थिंक फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म किया उसके बाद फॉलो अप में बहुत ज्यादा कैपिटल लूज किया. तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं. दैट्स व्हाई आई थिंक देयर विल बी ह्यूज प्रेशर ऑन द यूएस के. ये आपकी फिर ये था कि जमाने में ब्लफ कर लेते थे जी, वॉर यू नो बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो सद्दाम हुसैन ऐसे है तो गद्दाफी. अभी पीपल नो इट. लोग कहते हैं फॉर गॉड से स्क्रिप्ट ही चेंज कर लो. वी आर बेसिकली गेटिंग बोर्ड विद दिस. कोई ढंग से कोई स्क्रिप्ट तो आप बनाए ना, कोई रीजन बनाए. तो दिस इज आई वुड से नेतन्याहू's वॉर and they'll have to be pushed back. और इंशाल्लाह where is नेतन्याहू? वो तो मंजरनामे से गायब नेतन्याहू हो गए. वो जिंदा है, मर गए, क्या सीन है उसका? वो फुटेज भी नहीं आती कि कॉफी नहीं. हाँ, एआई फुटेजेस भी आना बंद हो गई हैं उसकी. ये तो आई थिंक दिस इज उनका कमाल है. दैट्स व्हाई यू नो पोस्ट ट्रुथ एरा में मे बी लोग जो है 10-10 साल गायब रहते हैं, स्टिल दे कैन बी मेड अलाइव. टेक्निकल एक एबिलिटी है, लेकिन जितना आई थिंक डिप्लोमेटिक और गुडविल इन्होंने लूज किया है. जाहिर है सभी एक इनके एशकलोन एलिज़र है, बहुत बड़े स्कॉलर है इजराइल के, एंड ही वाज सेइंग कि दिस इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ ज्यूइश हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल. सो इस पे गौर करना चाहिए कि क्यों चीजें इस तरफ पहुंची हैं कि अभी आज आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा. Agreed. Thank you very much, वकार हसन साहब. It's always a pleasure to have you on the program. हम बात कर लेंगे इसी हवाले से, गुफ्तगू के सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे. हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब. बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगा और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम यही एंटिसिपेट करें कि इंशाल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव कि ये एक कंक्लूसिव इससे एक पायदार अमन जो है वो प्रिवेल करेगा दुनिया के अंदर इस सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात से. बट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू नो कि ये 47 साल की आइस बिल्डअप हुई हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी. इसमें सैंक्शंस भी हैं, इसमें मिसट्रस्ट भी है, इसमें बिल्कुल एतमाद साजी कहीं पर नहीं है दोनों फरीकों के दरमियान में. तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की, कि ऐसे दो फरीकों को लाकर टेबल पर बिठाया जिन्होंने कभी डायरेक्ट डिप्लोमेसी नहीं की थी. जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. ये तो रिमार्केबल डिप्लोमेसी है और जाहिर है पूरी दुनिया देखें आपके उसकी सताइश भी कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इसको. उसमें तो कोई शक नहीं है जो है. अब ये बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि एक बहुत ही ज्यादा दहाइयों पुरानी जो है एक बदइतमादी है दोनों साइड से. ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से आपने देखा कि बार बार वो जो है डेडलॉक भी हो जाते हैं, तातुल भी हो जाता है और बड़ा इस चीज का भी बहुत खतरा रहता है कि कहीं पूरा प्रोसेस ही ब्रेक डाउन ना कर जाए, कोई मिसकैलकुलेशंस ना हो जाए. अच्छा, उसमें वो जो ये ब्लस्टर जिसको कहते हैं ना, दोनों खसूसन थोड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प की साइड से, क्योंकि वो कई बार जो ट्वीट्स कर देते हैं अपनी, वो ट्रूथ सोशल पे जो चीजें लिख देते हैं या वैसे रिपोर्टर्स को फोन करके कह देते हैं, तो उससे भी जरा कई बार, क्योंकि देखिए मसला ये है कि दोनों साइड्स पे ये है, ईरान में भी अमेरिका में भी, लेकिन ईरान में जरा ज्यादा सेंसिटिव है वहां पे, क्योंकि वहां पे जंग की हालत में एक पूरी लीडरशिप जो उनकी है वो उसको असैसिनेट किया गया और उसके बाद एक नई लीडरशिप आई है और उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो हद से ज्यादा जो उनसे पहले प्रेडिसेसर थे उनसे लेने समझे जाते हैं. जिस तरह बाकिर जुल्कदर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं नए, या मोहसिन रजाई हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं नए, इसी तरह वहीदी हैं जो सरबराह हैं पाकिस्तान इनकलाब के. तो ये सारे बहुत हार्डलाइनर भी समझे जाते हैं और उसमें फिर जो मॉडरेट्स हैं जिस तरह सदर पेज़ेश्कियान हैं, ये जो स्पीकर हैं बाकिर कालिबाफ, इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो फिर एकदम उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स आती हैं. फिर ये जो एग्जाम था प्रेसिडेंट ट्रम्प का जिसमें इन्होंने वो ब्लॉकेट किया, अब वो देखिए स्ट्रेटेजिकली उसकी अहमियत अमेरिका के लिए बहुत थी, बिकॉज वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे ईरान की उस लेवरेज को जो वो समझते थे अपना हुर्मुज़ पे को ब्लॉक करने की वजह से ईरान के पास है. तो वो समझते थे कि नेगोशिएशन से वो वाली लेवरेज जो है
वो अमेरिका की बार्गेनिंग पोजीशन को हर्ट कर रही है, तो उसको तो उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की. वाइल डूइंग सो बातें थोड़ी सी आगे बढ़ गई जब उन्होंने जाहिर है उनकी वो एक ईरानी वेसल को जब उस पर कब्जा किया, तो फिर जो है माहौल उससे बहुत ज्यादा कशीदा भी हो गया. फिर अभी तक ये है कि जो इश्यूज हैं, अगर हम जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उनकी बात करें, जो अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुए या उन पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उसमें सबसे बढ़ के न्यूक्लियर इशू है. वो मामला जो है कि जो न्यूक्लियर जो फ्रीज होना है, एक सस्पेंशन होनी है यूरेनियम एनरिचमेंट की, वो कितने अरसे के लिए होनी है. ईरानियन साइड से जो है तो शुरू में तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, जमाने भी तो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए तैयार है न्यूक्लियर एनरिचमेंट. तो वो कहते हैं ये हमारा हक है जिसको हम हर कीमत पे जो है ना इसको महफूज रखेंगे. अमेरिकन साइड से जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर हुआ, पहले वो 20 साल पहले तो खैर वो इंडेफिनेटली कह रहे थे कि जी ये बस आप ये कभी भी नहीं होनी चाहिए, फिर 20 साल पे आ गए, फिर तो अभी बात उस पर जाहिर चल रही है. हाँ. लेकिन अभी इत्तेफाक नहीं हुआ. फिर वो जो 450 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम का मामला वो बहुत अहम है, जो ईरान के पास मौजूद है, 7% से ज्यादा जो अफसूदा है, कि उसका क्या होगा जी. अब वो है तो इस वक्त दफन है, वो नातान, फर्दू और इस्फहान की साइट्स में न्यूक्लियर साइट्स ऊपर से अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन नीचे क्योंकि जमीन दोस्त थी, काफी गहराई पे वो यूरेनियम जो अफसूदा यूरेनियम है वो तो जो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटैक्ट है. इंटेलिजेंस जौहर साहब, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ओबामा ने जो मुआहदा किया था ईरानियन के साथ, वो और जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ऐड कर लें जो कि एक नया नुक्ता हम कह सकते हैं, एक कंडीशन है, या आप लेबनान की बात कर लें, इसके अलावा क्या डिफरेंट है और ऐसा क्या डिफरेंट मुआहदा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ हो, क्योंकि वो उसको काफी क्रिटिसाइज करते रहे, इसी बुनियाद पे उनकी पॉलिसीज पर उन्होंने अटैक किया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता. उन्होंने कहा जी हम जंगे नहीं करेंगे, हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे. आज वो उसके बरक्स वही सब काम कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की करती रही. तो क्या डिफरेंट है ये जो पहले निकाल थे और अब के निकाल थे? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम नुकता है. सारे पूछ रहे हैं कि जी अगर ये सारा कुछ तो सेटल हो गया था उसमें 2015 के, और जो वो कई साल की मेहनत के बाद हुआ था, उसके तो गारंटीज भी थे. ये सारे जो परमानेंट 5 कंट्रीज थे इन्होंने सबने भी उस पर दस्तखत किए थे. तो उसमें क्या मसला था कि उसको विड्रॉ किया ट्रंप ने पहले दौर में, और फिर जो है अब ये दूसरा करने जा रहे हैं और इतनी जंग के बाद उस तरफ पहुंचे हैं. तो देखें, एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में. वो डिफरेंस ये है कि JCPOA जो है, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उसको कहते हैं, उसमें ये था कि जी ईरान जो है ना, जो सिविली न्यूक्लियर लेवल है उस वक्त उस तक एनरिचमेंट कर सकता था, यानी कि 3.67% तक जनरली, और साथ ही साथ जो मेडिकल आइसोटोप्स होते हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें भी ये न्यूक्लियर जो है ना मटेरियल यूज होता है, यूरेनियम जो है एनरिच्ड, वो उसमें तो फिर बहुत उनको लिमिट काफी ज्यादा थी. उसमें तो आप जो है ना 3.67% से काफी ज्यादा ऊपर जा सकते थे. अब इजरायली ये समझते थे कि जी वो प्रोग्राम अगर ईरान रखेगा तो वो कोई साथ साथ सीक्रेट अपनी इंस्टॉलेशन बना के, तो वो साथ ही साथ जो है ना बॉम्ब की कैपेसिटी भी हासिल कर लेगा. इजरायली जो है ना, उन्होंने इस पे बड़ा नुकता उठाया. इस पे आप आने वाले दिनों में मजीद भी बात करेंगे. जौहर साहब, बड़ा अहम ये पॉइंट था. थैंक यू सो मच. जौहर सलीम साहब हमारे साथ थे. यहाँ पर हमने शॉर्ट ब्रेक. बिल्कुल जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा. उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ दिन स्लो होते हैं. इट्स ओके, जस्ट चिल, हैव अ नाइस कप ऑफ टी एंड कॉफी, और कुछ दिनों को आप उनके मोमेंटम के साथ ही चलाएं, टेंशन न लिया करें. कराची में वेदर से भी ताल्लुक, वेदर में वहीं पे आने लगा था. अब कराची में जनाब गर्मी आई है तो एकदम से आई है, और लाहौर में भी एकदम से आ गई है. तो हमें तो खैर आदत है कराची वालों को गर्मी के साथ साथ गैस लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, ये सब बर्दाश्त करने के लिए. लाहौर ना दोनों शहरों की अपडेट्स होती हैं, लाहौर की भी अपडेट होती है वेदर की, और कराची की भी होती है. तो ये आप बस अब इसकी आदत डाल लें. स्नैपचैट जो स्नैप्स खोलता हूं ना सुबह उठ के, तो वो मुझे सारा मौसम हर बंदा बना के भेज रहा होता है. सही बात है. तो अब बात ये है कि आप देखें कि लाहौर कराची वालों के लिए तो दोहरी तहरी अजियत है ना. हमारे पास तो ना अब बिजली लोड शेडिंग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा. Why are we not talking about बिजली लोड शेडिंग? हाँ की लोड शेडिंग. अच्छा, मैं इसलिए इस लोड शेडिंग का जिक्र करना चाहती हूँ कि भाई हमें पता है हालात क्या है, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई थी ना वज़ीर तवानाई की जानिब से कि लोड शेडिंग होगी 2.5 घंटे की पीक आवर्स में, उसमें कहा गया था कराची और हैदराबाद में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, एक के इलेक्ट्रिक से है, दूसरा हेस्को से है,
تو اس وجہ سے ہی نہیں ہوگی. مگر کراچی میں پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اب تو امتحان بھی ہو رہا ہے. امتحانی مراکز میں ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے شکایت آ رہی ہے, بلکہ یہ وجہ بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے علاقے میں اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ جہاں سینٹر پڑے نا وہاں ہم نے بجلی فراہم کرنی ہے. یہ مجھے اس وجہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وجہ کیا ہے, اور جو امتحانی مراکز ہے وہاں پر بھی بجلی نہیں آ رہی خیر سے, تو پھر بجلی جا کہاں پہ رہی ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ مسائل جو ہے یہ خالی بجلی تک محدود نہیں ہیں. اب آپ نیا ہرمز کی جب سے بندش ہوئی, وہ معاملہ کشیدہ ہوا, تو عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا, اور معیشت جو ہے پوری دنیا گلوبل اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو وہ شدید اس وقت دباؤ میں ہے. ایرانی جہاز پر امریکی کارروائی اور ایران کے جوابی اقدامات کے خدشے کے بعد اب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جس دن اسٹریٹ آف ہرمز کھلا تھا, آپ کو یاد ہوگا سیٹرڈے والے دن, اس دن ایک دم سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گری تھیں. پھر دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حرکت کی, وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا اور دوبارہ سے اب برینٹ کی اور WTI کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ ہوا, جس کے بعد یہ $5.13 کے اضافے کے ساتھ $95.51 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے. اور اسی طرح امریکی خام تیل جو ہے جس کو ہم WTI کہتے ہیں, وہ اس کی قیمت میں 7% اضافہ دیکھا گیا, اور یہ جناب بڑھ کر $79.80 فی بیرل ہو گیا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی ہم آئل پرائسز کی بات کر رہے ہیں. ذرا گیس کی بھی عالمی قیمت بتا دیتے ہیں آپ کو. یہ بھی تقریباً 2% اس میں اضافہ ہوا اور یہ $2.71 فی MMBTU تک پہنچ گئی ہے. دوسری جانب کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہم دیکھ رہے ہیں عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مندی کا رجحان نظر آیا. تاہم ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے اعلان کے بعد کچھ ایشین مارکیٹس جو ہیں اس میں ہم نے دیکھا ٹیمپرری طور پر بہتری اور تیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے, اب اتنی فلکچویٹ ہوتی ہوئی جو یہ معیشت ہے, خاص طور پہ آئل پرائس ہیں, یہ کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے, کتنے عرصے تک خاص طور پہ جو ممالک ہیں, خاص طور پہ وہ کنٹریز جن کی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے, وہ اس کو کیسے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان صاحب, بہت شکریہ. ذرا سے پہلے بتائیے گا یہ جو پھر سے آبنائے ہرمز کی بندش بلاکیٹ کا معاملہ وہ ہم نے دیکھا مارکیٹس فلکچویٹ ہونا شروع ہوئی. جہاں یہ بیان آتا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آتی ہے. ایشین مارکیٹس نے بہتر پرفارم کیا, لیکن یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہے اور کتنے عرصے تک اس ٹرینڈ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے معیشت کو لے کے؟ صدف, میرا خیال ہے کہ مطلب دنیا کو یہ معلوم ہے کہ 20% اگر پچھلے 1.5 ماہ سے زیادہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کا گزرنا ہے ایک جگہ سے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا, تو یہ ایک بہت بڑا سپلائی ڈسرپشن ہے. مطلب آپ سمجھیں 22% کے قریب اگر LNG جو وہاں سے گزرتی تھی وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہے. تیسرا جیسے قطر میں 14 ایریاز ہیں جہاں سے LNG آتی ہے, اس میں سے 2-3 اگر 3 سال کے لیے چلے گئے ہیں, ریفائنریز بند ہو گئی ہیں. سو آل اینڈ آل اگر آپ اس سچویشن کو دیکھیں تو ورلڈ ڈز انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بڑی ڈسرپشن ہے. بٹ آئی تھنک کہ مارکیٹس اس لیے ریزیلینٹ ہیں کہ ایک دنیا بھی اس سے موو آن بھی کرتی چلی گئی ہے کہ فاسل فیولز پہ ابھی بھی بہت بڑی جسے کہیں گے ڈپینڈنس ہے دنیا کی, بٹ ورلڈ ہیز آلسو موو ٹو گرینر فیولز. مثلا پاکستان کی مثال دیتا ہوں سو چیزیں ہم آسانی سے سمجھ آئیں گے. 50 to 55% جو پاکستان کی بجلی ہے وہ کلینر فیول سے آتی ہے, چاہے وہ ہائیڈل ہوں, چاہے وہ سولر ہوں, چاہے وہ لوکل ہمارا انڈیجنس کول ہو, چاہے وہ ہمارا نیوکلیئر ہو. سو تھوڑا سا ڈپینڈنس جو ہے LNG سے پہلے 30-35% آتی تھی, پھر 15-20% آتی تھی پچھلے جب یہ بندش ہوئی ہے جا کر. سو تھوڑا سا موو آن بھی ہو گئے. بٹ سب کو معلوم ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے the cease fire becomes permanent. ابھی تو یہ نہیں کہ کل پرسوں ختم ہو جائے گا, مذاکرات کیسے ہوں گے. تو مارکیٹس تھنک کہ اس میں بھی ابھی 2 سے 4 ماہ لگیں گے تھنگس کو نارملائز کرتے, کیونکہ ایک جہاز جو چلتا ہے مڈل ایسٹ سے وہ ایسٹ ایشیا اگر 1 ماہ بعد پہنچتا ہے اور پچھلے 1.5 ماہ میں کوئی جہاز نہیں وہاں سے نکلا تو obviously ایک بہت بڑی سپلائی ڈسرپشن ہے. اور دنیا کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, افریقہ اور یورپ گیس کے لیے اسپیشلی یہ سب آئل ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں. پاکستان از ون آف دیم. پر امریکہ نیٹ ایکسپورٹر ہے انرجی کا, مڈل ایسٹ ایکسپورٹر ہے انرجی کا, اور ناروے اور جسے کہیں گے آپ رشیا یہ ایکسپورٹرز ہیں. سو دے ہیو ایکچولی ناٹ ڈن دیٹ بیڈلی. سو دیر آر اکانومیز ڈفرینٹلی بہیو کر رہی ہیں. اوور آل گلوبل گروتھ تھوڑی سلو ہوئی ہے, یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, بیکاز
سب کی پاکٹ سیٹ ہوئی ہیں, اور آپ کو پتا ہے امریکن اکانومی یا جو ویسٹرن اکانومیز ہیں وہ تو بڑا ڈپینڈنٹ ہیں کہ کنزیومر کتنا بائی کرتا ہے اور وہ اکانومیز کیسے آگے چلتی ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک مطلب پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا ایک 4th انڈسٹریل ریولوشن سے گزر رہی ہے, جس کا ریولوشن کا نام ہے کہ سارا اے آئی وہ پیداواری صلاحیت کو اور انوویشن کو بہت بڑھا رہا ہے دنیا میں. سو دیٹس آلسو گوئنگ آن. مارکیٹس اس طرح گری نہیں ہے, مطلب اگر اسٹینڈرڈ پور کو دیکھیں تو وہ 7,000 پہ اس وقت جو امریکہ کی مارکیٹ ہے, یہ وار سے پہلے بھی کہیں 6,900 کے قریب تھا. سو کیونکہ مارکیٹس ریزیلینٹ ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک شاک تو ضرور ہے, پر اس شاک میں سے گزرنا تو لازم و ملزوم ہے. یو کانٹ گو انٹو ورلڈ وار 3 اور سم تھنگ. سو اس شاک میں سے گزرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. آئی تھنک دیٹ از دی اوور آل سیناریو جس میں لے کے چلے ہیں. پاکستان آف کورس جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ کچھ اکانومیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی ریزیلینٹ نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے بفرز نہیں ہیں. ہم وار میں گئے 28 دن کے بفر میں انرجی کے, so we obviously didn't have that kind of buffer. ہم فوڈ اسی طرح ہمارا ہارویسٹنگ سیزن آ رہا تھا, ہمیں ڈیزل زیادہ چاہیے تھا, تو وی کوڈ ناٹ ہیو gone into a war جو بہت ہی لمبی ہو جاتی. That would have hit us more. ہم IMF پہ آج بھی ڈیپینڈنٹ ہے. تیسری آپ نے کیا چیز دیکھی, آپ سے $2.5 ارب کسی نے UAE نے واپس مانگے. جسٹ ٹو لیٹ یو نو, ابھی تھوڑی دیر پہلے $1 ارب اور آ گیا ہے سعودی عربیہ سے. تو پہلے $2 ارب آئے تھے, اب $3 ارب ہو گئے ہیں وہ. سو یہ بھی آپ کو سو ایک یہ بھی آپ نے امپیکٹ دیکھا. اچھا SPI جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے نا سائم, وہ پاکستان میں 4-5% بڑھ رہا تھا پچھلے کئی ہفتوں کی. آپ یہ ہفتہ وار آتا ہے اور پچھلے سال سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں. اب وہ 12% بڑھا ہے پچھلے فرائیڈے کو, یہ جو ابھی فرائیڈے گزرا ہے. سو یہ بھی امپیکٹ آپ نے دیکھا. پیٹرول پرائسز کا تو امپیکٹ آپ نے دیکھا ہی ہے. یہ ایک اوور آل سا سیناریو ہے اس وقت. خاقان صاحب, یہ ظاہر سی بات ہے کسی بری چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. جس طرح کووڈ آیا تو ہم نے اس سے میں بہت سی چیزیں سیکھ لی, احتیاطی تدابیر سیکھ لیں, آن لائن ہم نے کام کرنا سیکھ لیا, ورک فرام ہوم سیکھ لیا. اب جنگیں تو ہر صورت میں بری ہوتی ہیں, جنگیں تو بہت نقصان دہ ہوتی ہیں, بٹ ہم نے 2 چیزیں سیکھ لیں. انڈیویجول لیول پہ ہم نے بہت جلدی EV وہیکلس کے اوپر ہم نے سوئچ کیا, ہم نے سولر انرجی کو اڈاپٹ کیا, گرین انرجی کی طرف ہم نے جانا شروع کیا. وائڈر لیول پہ, کنٹری لیول پہ ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ ہم نے اپنے انڈیجنس انرجی ریسورسز پہ ریلائی کرنا ہے, اب رادر دین ریلائنگ آن دا امپورٹڈ ریسورسز. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے از دا فالوئنگ. تھر کول سے بجلی بنائیں, پاکستان کی سورج سے بجلی بنائیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی رات 6 سے 11 بجے لوڈ شیڈنگ کا امپیکٹ آیا تھا نا, سوڈیم بیٹریز اینڈ لیتھیم آئن بیٹریز, دیٹس دا فیوچر. اس کو آپ نے انسینٹیوائز کرنا ہے. یو ہیو ٹو موو ٹو دیٹ سو دیٹ اسٹوریج جو ہے وہ بھی بننا شروع ہو جائے. ونڈ فارم سے بجلی بنائیں. سندھ میں جی خاقان صاحب سے ہم اس پر بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کیونکہ گرین انرجی جو ہے اس وقت لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس کی طرف جانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان نے انڈیویجول لیول پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے خود سے سولر سسٹم لگوائے اور ریلائنس جو ہے فیول پر کم کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے ظاہر بجلی کے جو بل آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, تو اٹس اے کائنڈ آف گرین ریولوشن. اور صدف آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو بڑے اچھے سے یاد ہے کہ EV وہیکلس کا ایک ایسا ایک امیج تھا کہ پتہ نہیں EV کیا ہی کر دے گی, وہ سارے گھر کی بجلی ہے اس کی بیٹری چارج کرنے میں لگ جائے گی. اب لوگ لے رہے ہیں, نہیں ہو سکتا, بہت سی اسپیکولیشن تھی. لیکن اب جتنی فاسٹلی اینڈ کوئکلی لوگ EV وہیکلس کے اوپر سوئچ کر رہے ہیں, امیزنگ. آپ کو ایک سڑک پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو مجھے دن میں 15 منٹ کے سفر میں 10-12 EV وہیکلس نظر آتی ہیں. جی خاقان صاحب آپ ہمارے ساتھ دوبارہ سے کنٹینیو کیجیے گا. جی سو ہم بجلی کی بات کر رہے تھے, تو اس وقت ایگزیکٹلی میں ڈسکنیکٹ آپ سے اس لیے ہوا ہوں کہ لاہور میں بجلی چلی گئی ہے. لاہور میں بھی جاتی ہے بجلی. جی سو جسٹ امیجن کہ اس ایفیشنسی میں اگر بجلی کے سیکٹر کو نہیں ٹھیک کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنی پیداواری صلاحیت جس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں, چاہے وہ میری انڈیویجول لیول کی ہو, دس از اے ویری ویری گڈ ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی از پاکستان ناٹ بینگ ایبل ٹو انڈسٹریلائز, وائی از پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی ہے وہ دنیا سے 1/3 ہے یا کہیں پہ 50% ہے. وائی از اٹ دیٹ ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم AI کے ڈیٹا سینٹرز لگانا چاہتے ہیں, بٹ وہاں 4 سینٹ کی بجلی چاہیے, آپ 11 سے 15 سینٹ کی بجلی بناتے ہیں. سو ایز آئی واز سیئنگ, ہر کول از یور فیوچر. سورج سے بجلی بنائیں اور اسٹوریج سوڈیم بیٹریز اینڈ لیتھیم آئن کی. تیسری چیز جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پن بجلی آپ کا فیوچر, پاسٹ اور پریزنٹ ہے. واٹ دیٹ مینس از
कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली बनाने की ये सलाहियत मौजूद है और ये आपके एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगी। और चौथी चीज ये याद रखें कि सिंध में बहुत से आपके पास विंड फार्म्स की गुंजाइश है, सो उससे बिजली बनाएं। अगर ये आप सब कुछ इंडिजनाइज कर देंगे, जिसका मतलब है कि अब गैस भी आप लोकल लेना शुरू करें। इससे क्या मतलब है, सुई गैस 1960-70 में हमने जाके दरियाफ्त की। आज ये सिचुएशन है कि जितनी गैस आज से 5 साल पहले आती थी उससे आधी गैस लोकली आ रही है। व्हाट हैव वी डन टू आवर कंट्री? पेट्रोलियम रिजर्व्स पाकिस्तान में अगर हमने जाकर मतलब कुएं खोदे होते प्रॉपर, जिसे कहते हैं बाहर से कंपनीज लाए होते जो ये चीज समझती हैं, तो आज हम 14 से 18 अरब डॉलर के डिपेंडेंट ना होते फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट पे। इट इज जस्ट एनर्जी साइम इज अ गवर्नेंस इशू, ना इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कर पाए हैं। कभी कहते हैं एलएनजी चाहिए और कभी कहते हैं कि नहीं, एलएनजी की वजह से प्रॉब्लम है इसलिए लोकल गैस बंद करनी पड़ रही है। जस्ट इमेजिन, मतलब रीगैसिफिकेशन के प्लांट्स तो और लगने चाहिए थे। पाकिस्तान इन द लॉन्ग टर्म अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी एनर्जी के मयार को, विच मीन्स के इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग, विच मीन्स पेट्रोलियम, गैस, वाटर और बिजली, इसको एक वजारत प्रोफेशनल बनाएं जो कि इसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग फोरकास्टिंग कर सके। ये सिर्फ उनका काम है। सॉरी, आइडियल सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम हो सकता है। मगर क्या चीज है जो नई हमने देखा इतने अरसे में हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों? और आईपीपीस पे ज्यादा रिलायंस किया, इम्पोर्टेड पेट्रोलियम मसनूआत पर हमने रिलायंस किया, क्यों नहीं हम ये कर सके? So that is a very good question, right? इसलिए कि हमने जिसे कहते हैं ना बैंडेड्स के सोल्यूशन ढूंढे हैं। हमने मीडियम टर्म सॉल्यूशंस जो कि जिसे कहते हैं ना इंडिजनाइज, यानी कि अपने लोकल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो, हमने आज वो मसला हल करने की कोशिश की है और हमेशा ये समझा है कि वी हैव टू रन वेरी फास्ट इन द शॉर्ट टर्म और बाहर से 17% डॉलर पे डिनोमिनेटेड रिटर्न देकर आईपीपीस लगा लिए, ना कि पन बिजली या उस वक्त जाके गैस और जिसे कहते हैं कोल और पेट्रोलियम के रिजर्व्स पाकिस्तान में ढूंढते। बिकॉज वी वेंट फॉर द इजियर सॉल्यूशंस। ऐसे मुल्क कैसे चलते हैं कि आप किसी को कहीं बाहर से आकर जनरेटर लगा दे। ये हमने बिजली नहीं, घर नहीं लगाए, ये हमने सिर्फ जनरेटर लगाए और उनपे 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न दिया। ये एक लीड थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम मतलब 90 से लेके अब तक एक गारंटर बन गई और मार्केट भी नहीं बनने दी, तो कोई कंपटीशन नहीं आया। डिस्कोस को 10 के 10 सरकारी तहवील में रखा। आज बजट में 890 अरब रुपया रखने जा रहे हैं उनको चलाने के लिए, 3 अरब डॉलर। अगर मुल्क को इस तरह चलाएंगे तो ऐसे ही एनर्जी की सिचुएशन रहेगी। मैं हमेशा सदफ कहता हूं कि आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, पर हम ये समझते हैं कि कीमत की तब्दीली एक बड़ा रिफॉर्म होती है। कीमत की तब्दीली एक तो ना रिफॉर्म होती है और ना ही बड़ा चैलेंज होती है। ये आसान तरीन तरीका है पाकिस्तान में इनएफिशिएंसीज को डालने का ऑन द कंज्यूमर। ये जो हमने बातें की हैं, मैं 5 चीजें कही जा रहा हूं एनर्जी के बारे में। नंबर 1, इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोफेशनल मिनिस्ट्री। नंबर 2, गुड फोरकास्टिंग की कैपेबिलिटी थ्रू रिसर्च। नंबर 3, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी प्लानिंग। नंबर 4, ये जो जितने भी डिस्कोस और जेनकोस हैं, यहाँ प्राइवेट तहवील में चले जाएं या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चले जाएं। और आखिर में एक एनर्जी कंपेटिटिव मार्केट पाकिस्तान की। 5 साल बाद ये सेक्टर डिफरेंट लगेगा और सदफ आप मुझे फोन करेंगी तो मेरी बिजली नहीं जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और जब भी आते हैं बड़ी इंसाइटफुल तजिया दे के जाते हैं और बड़ी टेक्निकल बातें हमें बता के जाते हैं। तो जनाब, ये अब उस पॉइंट पे हम आ गए हैं, वंस एवरीथिंग इज ओवर, दिस वॉर सिचुएशन इज ओवर, वी नीड टू रिलाई ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। अपने कोल पे, अपनी हमें पन बिजली पे, इन चीज़ों पे रिलाई करना पड़ेगा रादर देन द अदर रिसोर्सेज जिसमें एक्सटर्नल और इम्पोर्टेड फैक्टर्स आ जाते हैं। हम कतर से गैस ले रहे हैं, हमारा जो खाम तेल है वो कहीं से आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद हमने सीख ली हैं। बिल्कुल जनाब, अब कुछ अपडेट्स हैं वो साथ में शेयर कर लेते हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर के फंड्स मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए बताया कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को 2 अरब डॉलर पहले ही मौसूल हुए थे। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर 1 अरब डॉलर मौसूल हुए।
सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई थी और ये $1 अरब भी मुंतकिल हो गए हैं। ये स्टेट बैंक की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए। इससे पहले $2 अरब भी मौसूल हुए थे और एक बड़ी तशवीश पाई जा रही थी बहुत से हलकों में कि अब क्या होगा। हमने जाहिर सी बात है IMF की वजह से हमने एक सर्टेन अमाउंट हमने मेंटेन करनी है अपने फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, अपने रिजर्व्स के अंदर फिस्कल ईयर के एंड तक। तो अब ये जो है ये जो खुशाइंद खबरें आ रही हैं, और देन देखिए ये कुछ आप स्पेकुलेशन से अवॉइड भी किया करें। सोशल मीडिया के ऊपर ना अंबार है, हर बंदे का अपना तज्जिया है, हर बंदा अपना तज्जिया कार बना हुआ है और जिसका जो दिल कार है वो बोली जा रही है। ये नॉर्मल डे रूटीन की पेमेंट्स हैं, ये पे ऑफ भी होंगी, आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, सो इसमें हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और अपडेट मेरे पास है और वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की मुद्दत का आज आखिरी रोज है, जैसा कि हम इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे। तमाम नजरें इस्लामाबाद पर हैं और पाकिस्तान की दीगर साजिशों के साथ मिलकर जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें और राबते जारी हैं और तेज राबते जारी हैं। तो डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। अजहर बताइएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में जो जंगबंदी 15 दिन के लिए हुई थी, आज उसका आखिरी दिन है और अब दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की वजह से मुज़ाकरात का अगला मरहला जो है वो आ पहुंचा है। इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से दोनों वफूद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दीगर सालसों के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी के हवाले से अपनी कोशिश जो है वो तेज कर दी है। गुज़श्ता रोज भी इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से राब्ते हुए थे। पाकिस्तान की जानिब से राब्तों के बाद जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक आज अहम ऐलान जो है वो मुतवक्के है। ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान चूंकि जंगबंदी का ये आखिरी रोज है और पाकिस्तान की कोशिशों के बायस इस जंगबंदी में आज जो है वो तोसी हो सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक के साथ भी राब्ता किया था, जबकि दोनों ममालिक के साथ जो कि जंगबंदी पर राजी हुए थे उनके साथ भी राब्ते किए गए हैं और आज इस हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अमरीकी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात कबूल नहीं है, ऐसा कहना है ईरानी सफ़ीर का। उन्होंने ट्वीट किया है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी कहते हैं कि बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क ताकत और जबर के सामने सर नहीं झुकाता। धमकी, जोर ज़बरदस्ती के साए में मुज़ाकरात इस्लामी और नज़रियाती उसूलों के खिलाफ हैं। अमरीका को हकीकत का इदराक होना चाहिए था। तो ईरान की जानिब से, ईरानी सफ़ीर की जानिब से ये ट्वीट जो कि एक्स पर आया है और इस पर वो कहते हैं कि जी अमरीकी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात को कबूल नहीं करते। रज़ा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान है, लिखते हैं तहजीब का हामिल मुल्क ताकत और जबर के सामने सर नहीं झुकाता। अच्छा, मुज़ाकरात के पहले राउंड से पहले ईरान ने कुछ शराइत रखी थी और जाहिर सी बात दोनों फरीक की कुछ शराइत थी कि ये शराइत होंगी तो फिर हम टेबल पर बैठेंगे। उसमें ईरान का एक बड़ा रिजिड और एक बड़ा फर्म स्टांस था कि इसराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा है और वहशियाना दरिंदाना हमले जो कर रहे हैं वो रोके, उसके बाद हम टेबल पर बैठेंगे। ऐसा ही हुआ, कुछ देर के लिए सीज़ फायर भी हुआ, हमले होना बंद हुए। ईरान ने लेबनान में जंग बंदी को अहम नुक्ता करार दिया है, लेकिन इसराइल की जानिब से अब हम देख रहे हैं कि जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सेवनी फौज ने जनूबी लेबनान के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया है और दर्जनों घरों को तबाह किया है। सेम वही पैटर्न जो गाजा में किया गया था, नक्शे जारी हो रहे हैं। साउथ लेबनान के येलो लाइन बनाई जा रही है। इसराइली फौज की जानिब से फिजाई बमबारी की गई, गोलाबारी की गई, मशीन गन से स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। ये अभी सिचुएशन लेबनान में चल रही है। और लेबनान ने इसराइल से मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा नामजद कर दिया है। इसराइल ने गजा की तर्ज पर लेबनान में भी येलो लाइन जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसे साउथ लेबनान कहा जाता है, वहां पर जी अपनी टेरिटरी उसे जाहिर कर दिया है और ये मैप नया उन्होंने इशू किया है और ये बताता है कि इसराइल जो है वो उस जंग बंदी के हवाले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अल जज़ीरा कहता है येलो लाइन गजा में भी कायम है, जिसका मकसद लेबनान के शहरियों की नकलो हरकत को महदूद कर देना है। बड़े इलाकों पर इसराइली फौज का कब्जा भी है। तो ये सूरत हाल हमें नजर आ रही है। तो यही वही बात है ना कि कोई दूसरा मुल्क उठ के कहे कि किसी और मुल्क का नक्शा जारी कर दे और कहे कि जनाब ये नक्शा है, ये येलो लाइन है, ये जनूबी है। आप कौन? नेतन्याहू। एग्जैक्टली। ऐसा एक और भी बड़ी ही डिस्टर्बिंग
फुटेज मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। लेबनान में मसीहियों का मुकद्दस मुजस्मा तोड़ने पर इसराइली फौज को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइल की शदीद मजम्मत करते हुए ये कहा है कि इस हरकत से मसीहियों के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनूबी लेबनान के गांव जेबल में एक इसराइली फौजी ने हथौड़े से मुकद्दस मुजस्मे को तोड़ा, और ना सिर्फ ये एक गांव बल्कि ये मुतादिद डिफरेंट इलाकों की फुटेजेस हैं जहां पर ये मुजस्मे को, जो मुकद्दस मसीहियों का मुजस्मा है, इसको तोड़ा गया, इसकी बेहुरमती की गई। अच्छा, दुनिया भर से इस पर रद्द अमल आया और इस रद्द अमल के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से और वज़ीर ख़ारजा ने के हवाले से बयान जारी किया गया कि जनाब मसीहों को पहुंचने वाली तकलीफ पर हम माफ़ी मांगते हैं, जबकि वाक़े के ज़िम्मेदार इसराइली अहलकार की निशानदही कर ली गई है। इसराइल का जो आप ये देख रहे हैं ना, जो मज़मूम हरकतें हैं उनका सिलसिला जारी है, चाहे वो किसी भी आप देख लें कि मुसलमानों के मुल्क के साथ उनके ताल्लुक हों या फिर आप देख लें मसीह रिलीजियसली वो जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं कि हर्ट कर रहे हैं लोगों के जज्बात को, और ये बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है। बाकी आप ये देखें कि गज़ा में भी क्या सूरत हाल रही, वहाँ पर भी इस जंग की वजह से सबका फोकस वहाँ से शिफ्ट हो गया। लबनान में जो सूरत हाल रही है और ये जो येलो पट्टी है, ये इस बात की कमाजी करता है कि वही पैटर्न लेके जो गजा में इसराइल ने किया वो लबनान में भी लेकर चलना चाहता है। अच्छा, अब गजा में जो एक फ़लस्तीन में जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो है हमास। अब हमास और इसराइल नवाज जो मलेशिया है, उनके दरमियान शदीद झड़प हुई और मलेशिया ने खान यूनिस के मशरक में हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर शदीद फायरिंग हुई। अब जब फायरिंग होती है, स्ट्रेट फायरिंग होती है, तो उसमें कोलैटरल भी होता है, सिविलियंस जो हैं वो उसकी जद में आते हैं। इसराइल की हमायत याफ्ता मलेशिया को फरार होना पड़ा। इसी दौरान हमास की जंगजू ने गाड़ी पर एंटी टैंक ग्रेनेड भी दागा। मलेशिया अरकान ने इलाके में दाखिल होते वक्त हवाई फायरिंग भी की थी। तो ये दन दनाते इसराइली फोर्सेस जो हैं, इनकी मलेशिया जो हैं, ये दन दनाते दिन दिहाड़े आते हैं और आके जो इनका दिल करता है वो गजा में करते हैं। और ये जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर जो है हथियार रख सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं रख सकता। तो ये एक ऐसा मुल्क जिसको बहुत सारी कंट्रीज जो है जिसके एग्जिस्टेंस को मानते भी नहीं है और जो किसी चार्टर और जिसी कानून की कहते हैं ना पासदारी भी नहीं करते, उनके ये हालात हैं और इस पर कोई कहता कुछ नहीं। चलें जी, बात कर लेते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए अली। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस वक्त जो ईरान और ने लबनान की सीज़ फायर की शर्त रखी थी, बड़ी इस हवाले से ज़ाहिर है माकूल शर्त हम इसे कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इसराइल की लबनान में जारी हैं वो गाज़ा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अब बड़ा स्पॉइलर भी कहा जा रहा है इन मुज़ाकरात को लेके इसराइल के हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये खास तौर पे जानबूझ के बाय प्लानिंग बाय स्ट्रेटजी ये किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, ताकि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पर असरअंदाज हुआ जा सके? बहुत शुक्रिया सदफ। मैं समझता हूँ इसके दो मुमकिना पहलू हैं। एक पहलू तो जो आपने कहा वो मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन दूसरा पहलू थोड़ा सा मैं उम्मीद अफजा भी समझता हूँ, और वो ये है कि यूं लगता है कि इसराइली क़यादत को ये खौफ दरपेश है कि जनाब अगर पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाती हैं और एक देरपा जंग बंदी हो जाती है, तो न सिर्फ ये कि वो आइसोलेट हो जाएगा, बल्कि उसको इस तरह जो नस्ल कुशी उसने गजा में और वेस्ट बैंक में जारी रखी हुई है और जो अराजी के ऊपर कब्जे की कोशिश है, चाहे वो शाम हो या लबनान हो, उसको धचका पहुंचेगा। तो जो चंद दिनों में जो बहुत ज़्यादा इसराइली कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है, मैं समझता हूँ ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे ये खौफ कारफरमा हो कि जनाब इस चंद घंटे अगर रह गए हैं, चंद दिन रह गए हैं, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जितना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया जा सके वो कर लिया जाए, क्योंकि बाद में शायद उसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो डेस्परेशन है इसराइल, इसके पीछे ये मुहर्रिक भी हो सकता है। अलबत्ता जो जहाँ तक मुज़ाकरात का सवाल है अमेरिका और ईरान के, मैं समझता हूँ उसमें चार पहलू जो हैं वो आपस में बड़े करीबी मरबूत हैं। उसमें जो आबनाए हरमज़ का खुलना भी है, उसमें ईरान का एटमी प्रोग्राम भी है, उसमें लबनान में देरपा जंग बंदी भी है, और ईरान की तवक्को के मुताबिक उसके ऊपर जो माशी पाबंदियाँ अमेरिका ने आयद की हुई हैं उनमें भी यानी कि कमी लाना शामिल है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इन चारों इश्यूज़ के ऊपर बैक वक्त और बतदरीज
इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी. अच्छा, एक और हमने बड़ा ही डिस्टर्बिंग पैटर्न देखा और फुटेजेस भी बड़ी डिस्टर्बिंग थी. पैटर्न ये था कि वही गाज़ा वाला जो येलो लाइन इसराइल ने एक वो नक्शा जारी किया जिसमें साउथ लेबनान बन गया और एक येलो लाइन बन गई. दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से इसराइली सोल्जर्स की जानिब से लेबनान में जो मसीहियों का मुक़द्दस मुजस्मा था उसकी बेहुरमती की गई, उसको तोड़ा गया, इंतहाई डिस्टर्बिंग चीज़ थी. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वेयर इज़ डोनाल्ड ट्रंप इन दिस इंटायर सिचुएशन. डोनाल्ड ट्रंप, हमें पता है कि वो बड़े रिलीजियसली बड़े वोक हैं और वो तो बड़ी बातें करते थे रिलीजन की. कैंपेन जो थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलीजन के ऊपर मबनी था. तो ऐसी बेहुरमती हमने तो माजी में कभी नहीं देखी जो कि अब इसराइल कर रहा है. वही देन अगेन वही बाय एंड लार्ज प्लान यही है ग्रेटर इसराइल का. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि रवायती तौर पे जो रिपब्लिकन रहनुमा होते हैं वो कदर कदामत परस्त होते हैं और दीन की जानिब ज़्यादा दाएं बाजू की सोच रखते हैं, लेकिन बहरहाल वो प्रोटेस्टेंट हैं. तो मकतब फ़िक्र के लिहाज से ईसाई होने के बावजूद उनका मकतब फ़िक्र जो है वो कैथोलिक या जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मकातब फ़िक्र हैं उससे मुख्तलिफ है. और फिर आपने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया और जिस तरह की उनकी ट्विटर के ऊपर झड़प जो है वो पोप के साथ भी हुई, उससे ये साबित होता है कि वो दीगर मकातब फ़िक्र जो ईसाइयत के भी पैरोकार और अलमबरदार हैं उनको भी कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं. लेकिन उनकी अपनी जो सोच है उस पे वो यकीनी तौर पे बड़े कारबंद हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी और वोट बैंक भी है वो एक ख़ास क्रिश्चियन इवेंजेलिकल सोच के हामी अफराद पर मुश्तमिल है जो कि ये ज़रूरी समझते हैं कि इसराइल की जो है वो मदद करना उनकी एक दीनी ज़िम्मेदारी है. लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये ईसाइयत भी बहुत बड़ा मज़हब है. अरबों लोग दुनिया में इस पे अमल करते हैं और बड़े पुरअमन लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं. वो तमाम मकातब फ़िक्र जो ईसाइयत के पैरोकार हैं वो इनकी सोच या हिकमत अमली से मुत्तफ़िक नहीं है. बिल्कुल. और हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद ये हो रही है कि इसराइल की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं. और जब ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी सामने आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी जो है इस हवाले से मुतासर हो रही है और ये बड़ा इम्पैक्ट इसका आ रहा है. एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि लबनान का इशू बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया जब ईरान ने अपनी शराइत में जिक्र कर दिया. वहाँ पर हमने देखा 10 रोज़ा जंगबंदी भी हुई. ये अलग बात है कि उस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी होती रही, लेकिन इसके क्या असरात जो असल मुआहदा है ईरान और अमेरिका के दरमियान उस पर पड़ सकते हैं? लेबनान कितना कोर इशू है इस सारे मुज़ाकरात को लेके? मैं समझता हूँ काफ़ी अहम इशू है क्योंकि हिजबुल्लाह जो है उसकी हिमायत और सरपरस्ती ईरानी खारजा पॉलिसी का एक बड़ा अहम पहलू है. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोर इशू नहीं है. कोर इशू जो है बुनियादी तौर पे वो ईरान का एटमी प्रोग्राम और अबनाए हरमस की देरपा बहाली है. और अगर इन दो, हाँ ये है कि लबनान में देरपा जंग बंदी होती है और थोड़ा सा माशी जो पाबंदियां अमेरिका की ईरान के ऊपर हैं उनमें अमेरिकी क़यादत लचक दिखाती है, तो बतदरीज जो ज़्यादा पेचीदा मामलात हैं खुसूसन ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से या अबनाए हरमस के खुलने के हवाले से उसमें भी मुस्बत पेशरफ की तवक्को मैं देख रहा हूँ. राइट. और ये भी ज़रा सैयद मोहम्मद अली साहब इस पर रोशनी डालिएगा कि जाहिर सी बात है वॉर टाइम रेटरिक एक चीज़ होती है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट ऐसा भी क्या रेटरिक कि जो मुज़ाकरात, सीज़ फायर, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और हैविली असरअंदाज हो रहा है. ईरान बारहा ये बात कह रहे हैं कि हमें दबाव में ना डालें, हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वो ट्वीट्स और ट्रूथ सोशल पे जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं उनका सिलसिला नहीं रुक रहा और हर नया बयान पहले बयान से मुख्तलिफ होता है. मतलब हम भी समझने से कासिर हैं, वी आर अनएबल टू कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द ट्वीट्स कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. अब ईरान से मुआहदा ना होने पर दोबारा जंग की धमकियां दी जा रही हैं और वही दोबारा पुल उड़ा दूंगा, मैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा. आप समझते हैं कि मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें रंग ला रही हैं और अभी जो सेकेंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात होगा इससे एटलीस्ट ये तो हम अचीव कर लेंगे कि जंग बंदी की डेडलाइन जो है उसमें तोसी हो जाएगी? जी, बहुत अहम सवाल किया आपने. देखें, पहले आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूँ. मैं बहुत पुरुमीद हूँ और पुरएतमाद हूँ कि इन अवामी बयानात और ट्विटर डिप्लोमेसी से कता नज़र
حقیقت میں جو دونوں ممالک ہیں وہ اب مزید جنگ نہیں چاہتے، لیکن معاشی دباؤ ایک دوسرے پہ ڈالنا اور سفارتی دباؤ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بھرپور کوشش مذاکرات سے پہلے ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے تشویش تو پائی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ کوئی دھمکی آمیز ٹویٹ دیتے ہیں یا ایشو کرتے ہیں تو اس کی ٹارگٹ آڈینس، اس کا جو نشانہ ہے وہ صرف ایران نہیں ہوتا۔ وہ ان کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ دباؤ ہے صدر ٹرمپ کے اوپر، اور ان کے اوپر دو ایسے دباؤ ہیں جن کا سامنا شاید ایرانی قیادت بھی نہیں کر رہی۔ ایک تو داخلی سطح پہ، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ایک تو ڈیموکریٹس بھی ریوائیو ہو گئے ہیں اور وہ ان پہ پہلے تنقید کر رہے تھے کہ آپ جنگ میں غلط جنگ آپ نے چھیڑ دی اسرائیل کے لیے، اب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کہیں امریکی مفادات پہ سمجھوتا تو نہیں کر رہے۔ ایک تو ڈیموکریٹ کیمپ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے، دباؤ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا دباؤ جو ان کے ذہن پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ماہ انہوں نے چین جانا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو جلد از جلد بند کر کے اور اس اعلان مطلب ایک فتح کا اعلان کر کے وہ ایک فاتح کی شکل میں بیجنگ جائیں، اور صدر لی کے سامنے جب بیٹھیں تو وہ وینیزویلا اور ایران کے فاتح کی حیثیت سے بیٹھیں اور ان پہ دباؤ ڈال سکیں کہ جناب میں نے تو آپ کے سارے الائز کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، اب آپ میری باتیں مانیں۔ لیکن یہ جو دباؤ ان کے ذہن پہ ہے یہ آبویسلی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی کانٹیکس میں جو چین نے ابھی تازہ ترین بیان دیا ہے کہ امریکہ کو گلف آف ہرمز کھولنا چاہیے، اس کو صدر ٹرمپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چین جانا چاہتے ہیں اور امریکی مفادات کے حوالے سے ایک اہم ترین ملاقات کو ضروری سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں چین بھی ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، بروقت انداز میں جنگ کو بند کریں اور عالمی توانائی اور معیشت کے نظام کو مزید نقصانات سے بچائیں، تاکہ ایک ذمہ دار اور مثبت انداز میں دو عالمی طاقتوں کی ملاقات ہو سکے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب، بہت آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ دو جو یہ عالمی طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں یہ چاہتی ہیں جی ہم ایکول سٹیٹس پر آ کر بات کریں۔ دیٹ شوز کہ چائنا کی سپورٹ کس طریقے سے ایران کو حاصل ہے، اور تھرو آؤٹ ایران کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو چائنا کی ہمیں اسٹریٹجی یہاں پر نظر آتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپ کمنگ وزٹ ہے وہ بڑا اہمیت اختیار بہت کرے گا۔ اہمیت اختیار۔ ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کہتے ہیں نا تعریف وہ جو دشمن کرے، اب یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھارت کی جانب سے پروپیگنڈے کا سلسلہ، ہیٹریٹ کا سلسلہ، جھوٹ کا سلسلہ، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کا سلسلہ پاکستان کے حوالے سے جاری ہے، لیکن ایک سیکشن آف میڈیا بھارت کا ایسا ہے جہاں سے ہم کچھ سین وائسز سنتے ہیں، اور وہ پاکستان کی اس ڈپلومیسی کی، پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی بہت تعریف کر رہا ہے، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کافی زیادہ زیر بحث ہیں انڈین چینلز پر، اور ان کا جادو اگر میں کہوں کہ بھارت میں سر چڑھ کر بول رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھارتی میڈیا فیلڈ مارشل کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور اعتراف کر رہا ہے کہ امریکہ اور CIA کو پاک فوج سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک اینکر نے تو یہاں تک بھی بولا کہ ایسا لگتا ہے صدر ٹرمپ اپنے نائب صدر JD وینس کی کم اور عاصم منیر صاحب کی زیادہ سنتے ہیں اور عاصم منیر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں۔ ذرا آپ کو سنواتے ہیں ان کی باتیں، پھر اس پہ ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ نے کہا۔ مطلب بھائی ٹرمپ کا بھروسہ شاید نیٹو پر کم اور منیر صاحب پر زیادہ دکھ رہا ہے۔ 2026 کی سب سے ان ایکسپیکٹڈ جوڑی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے ٹرمپ اینڈ منیر کی۔ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کے خاصم خاص پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ وہ عاصم منیر جو ایک ماتر آرمی چیف ہے اس دنیا میں جو ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، اور ٹرمپ اس آرمی چیف کو مائی بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں۔ Great field marshal. He's a great field marshal. میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں کسی آرمی چیف کو دوسرے دیش میں جا کے ڈپلومیسی کرتے ہوئے یا کسی US پریزیڈنٹ کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے۔ عاصم منیر خاص طور پر ٹرمپ جن کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پورے سب کانٹیننٹ میں ایک آرمی ہے جس کو کوئی پتا ہے کہ CIA اور امریکہ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو پاکستانی آرمی ہے۔ اگر وہ کوئی پازیٹیو چیز اگر کر رہے ہیں جس سے اس پورے علاقے کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کو اس کو نیگیٹولی نہیں دیکھنا۔ JD وینس کے بدلے اب ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر پہ بھروسہ کرے۔
उन्होंने आसिम मुनीर की बहुत तारीफ की है, शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है और उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट और अहम रोल निभाया है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। और भारत के लिए तो मुश्किल, क्योंकि चीन के साथ उसके पहले से संबंध अच्छे और अमेरिका के साथ अब ऐसे संबंध कि जनरल आसिम मुनीर ऐसा लग रहा है दोस्त हो गए ट्रम्प साहब के। ट्रम्प इस बार जब से आए हैं तब से उन्होंने मोदी जी का पूरा बुखार उतार दिया। एक काम तो उन्होंने भयानक किया। मुनीर छाए हुए हर तरफ यूनिफॉर्म में, फील्ड मार्शल इज हिज स्टेटस इज नॉट ओनली फील्ड मार्शल, ट्रम्प लव्स हिम, ट्रम्प लव्स हिम। वो क्या बात है भाई, इब्राहिम हादसा पर गाना है ना, शरीकनु अग लग दी ओए होए। तो इस तरह भारत में आग लगी हुई है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान इतनी आला मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर रहा है। हम ये देख रहे हैं जो कोशिशें की गई हैं, तो फील्ड मार्शल के हवाले से ये कहना, और वाकईतन भी वो वाहिद शख्सियत हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को समझ भी रहे हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, वरना उनको रोकने डोनाल्ड ट्रम्प को रोकने वाला। वो एक एंकर भारतीय साहबी कह रहा था कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा कि एक आर्मी चीफ इतनी आउटस्टैंडिंग मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहा है। और ट्रम्प ने एक दफा नहीं बारहा ये बात बोली है कि आई लव हिम, ही इज द बेस्ट फील्ड मार्शल। एंड देन अगेन ट्रम्प के इशाया, वो जो 2 घंटे तवील एक इशाया था, ज़ोहराना था, लंच एंड ब्रेकफास्ट, ये हकीकत है, ये फैक्चुअल डिनर है, ये फैक्चुअल बातें हैं। हाँ, तो ये तो किसी से छुपी नहीं है बातें। तो हम जरा भारतीय कांग्रेस के हवाले से भी बता देते हैं, उन्होंने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है उस पर मोदी सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया और ये कहा जी कि भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहा है। पता नहीं उन्हें क्यों ये मुगालता था कि नहीं हो सकता, लेकिन ये होने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल कहना है मोदी सरकार के दौर में भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। वजीर आजम मोदी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रहे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो खुद तनहा हो गए। अच्छा, आगे वो कहते हैं इसके बरक्स पाकिस्तान को नई शनाख्त और हैसियत मिल गई है। बात तो सही है। अच्छा जी, जयराम रमेश ने मजीद ये कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप के पसंदीदा शख्सियत बन गए हैं। ये मोदी की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका है। भारत को सिफारती हिकमत अमली मुकम्मल बदलने की जरूरत है। इसी हवाले से फिर बात भी कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, दो कि भारत इस वक्त बहुत इररेलेवेंट है और वो भारत जिसमें मोदी ने जाके खुद इसराइल में कहा था कि इसराइल हमारा फादरलैंड है और हम मदरलैंड है, मतलब इस तरह के बयानात मोदी के ही हैं, ये तो सबके सामने है। बट आपको लगता है कि भारत, इंडिया इज ब्लीडिंग डिप्लोमेटिक कैपिटल एट दिस पॉइंट? जी देखिए, पाकिस्तान ने जब भारत में उन्होंने G20 की समिट होस्ट की और SCO की मीटिंग होस्ट की, ब्रिक्स की मीटिंग अब दोबारा होस्ट करने, हमने कभी ना हसद का मुजाहरा किया, ना कोई उनके ऊपर लान तान की। तो आज पाकिस्तान अगर एक सिफारती एक्टिविटी का महवर बना हुआ है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको उस तरह का कोई जलन या हसद होना चाहिए। ऑब्सेशन मुझे समझ नहीं आती है उनको, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद उनकी ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, ये काफ़ी हैरानकुन है। हालांकि उनके अंदर काफ़ी आवाज़ें भी अब उठ रही हैं इस बारे में, जिस तरह भी आपने अपने इब्तिदाइये में बताया है कि जो उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार को कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक एरर्स हैं, जो आपने पॉलिसी एरर्स किए हैं, उन पे ध्यान करें। और क्योंकि एन जंग से आप बल्कि उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं। मई 2025 में पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं यूएस प्रेसिडेंट को कि सीज फायर करवाएं। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा से, अमरीकी वजीर खारजा ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम तो जंग रोकने के लिए तैयार हैं, अगर हमने कभी जंग खुद भी शुरू भी नहीं की। तो आपने रिक्वेस्ट की, अब आप उनको क्रेडिट भी देने को तैयार नहीं है और अपनी मुसलसल बेइज्जती करवा रहे हैं। फिर आपने अभी इसराइल के पास इसलिए गए कि चले अमेरिका की खुशबूदी हासिल कर लें, और वहाँ जाके आपने जो 2 साल उन्होंने जेनोसाइड किया है गजा में, उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। और फिर जब वापस आए हैं तो साफ आपने इंडिकेशन दे दिया पूरे मुसलमान दुनिया को कि भाई हमारे लिए वो जुल्म जो अहम नहीं है, हम तो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते। फिर जब ईरान ने तो इनके साथ बहुत अच्छाई की, ईरान ने इनको चाबहार में बर्स दे रखी थी और उनको एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनवाने के लिए ऑफर की हुई थी। ईरान ने इनके साथ बड़ा काफ़ी ठीक रहा, लेकिन इन्होंने ये किया कि जब उनके रहबर अली खमीनाई शहीद हुए तो इन्होंने कई दिनों तक उसकी ताज़ियत भी नहीं भेजी। तो गोया अब भारत की अपने एरर्स की वजह से अगर उसको सफारती तन्हाई है, तो इसका गुस्सा वो पाकिस्तान पे क्यों निकालते हैं? पाकिस्तान दरअसल वो पाकिस्तान पे नहीं निकाल रहे, वो अपने ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से
पाकिस्तान से सारे रवाबत तोड़ने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो जाए, और यहाँ उल्टा हो गया। पाकिस्तान तो उस सारी सफारतकारी के बीच में बैठा हुआ है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेशन है, और इसीलिए उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वो दलाली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा था। वरना अमन कराना और अमन करना और उसकी कोशिश करना तो बड़ा एक मुकद्दस काम है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनको थोड़ी सोच विचार इस पे करनी चाहिए कि हम जो रवैया अभी तक हमने सिर्फ पाकिस्तान नहीं अपने सारे हमसायों के साथ रवा रखा है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल प्रोफाइल का वो सोच रहे हैं वो उनको ग्लोबल प्रोफाइल नहीं मिल सकता जब तक वो खित्ते के अंदर अपनी धौंस की सियासत बंद नहीं करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब उनकी अपोजिशन नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में भी मैं बार बार ये आवाज़ें उठती देख रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से और बाकी हमसायों से जिस तरह आपने ताल्लुकात को कशीदा किया हुआ है, ये भारत के मफाद में नहीं होगा। अच्छा एजाज साहब, वो बड़ा एक मुहावरा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जिस्ट ये कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपने आप को एक्सपोज भी कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने के चक्कर में आप बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नामुनासिब होती हैं। इंडिया के साथ मसला ये है, थोड़ी देर अगर चुप रहे, उनका मीडिया कोई और टॉपिक जो है वो डिस्कस करे तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से जाहिर ना हो जिसका आज हम जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का बड़ा एक गैर मामूली किरदार सामने आया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किरदार जो है ये तभी हमें नजर आ गया था जब बुनियानु मरसूस मार्का हक हुआ, और थोड़ा क्रेडिट हमें फिर मोदी सरकार को भी देना चाहिए। ना वो ये मिस एडवेंचर करते, ना वो पाकिस्तान पर हमला करते, ना उन्हें इस सुबकी का सामना करना पड़ता, और वहां से लेके जो ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है तो हम देख रहे हैं ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लास्ट ईयर जो एपिसोड हुआ था, अभी तो वो जख्म भी नहीं भरे कि फिर इनके जख्म ताज़ा हो गए। ज़रा इस पर तबसरा कीजिएगा कि पाकिस्तान की जो मुसलसल एफर्ट्स हैं पीस के लिए, और जब हम पे जारियत की गई तो हमने जवाब भी दिया, तो ये जो हमारा एक ताकत इस खत्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बड़ा डिफरेंट हो गया है। जी देखिए, पाकिस्तान यकीनन इस खत्ते में इस्तेहकाम का आंसर बन रहा है, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन रहा है। आपने दुरुस्त कहा, अगले महीने उसको 1 साल हो जाएंगे जो भारत ने हम पे हमला किया, लेकिन उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो ये था कि उससे 1 महीना पहले यानी 1 साल पहले अप्रैल में पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है जिसका वो हस्बे मामूल झट से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पूरी दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत के इस इल्ज़ाम की तायीद की कि ये पाकिस्तान से हुआ है। मजम्मत तो सारे करते हैं ना जी, हमने भी मजम्मत की, वज़ीर आज़म की सतह पे मजम्मत की, लेकिन ये इल्ज़ाम कि ये पाकिस्तान ने करवाया है उसके ऊपर दुनिया का एक भी मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा था। गोया 10 साल की ये रियाजत कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जाए वो नाकाम हो गई, मई नाकाम हो गई, और लोगों ने नहीं माना। और फिर पाकिस्तान ने ये भी बता दिया कि बावजूद इसके कि आपका 10 गुना ज़्यादा बड़ा मिलिट्री बजट है, हमने आपको शिकस्त दे दी है, और आपके S-400 भी वहीं पड़े रह गए, आपकी ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज भी वहीं पड़ी रह गई, और पाकिस्तान ने फतह याब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनके लिए और किसी भी मुल्क के लिए, याद रखिएगा कि जो मुल्क अपना दिफा नहीं कर सकता उस मुल्क के लिए दुनिया जो है वो बड़ी जालिम हो जाती है और उसके लिए रहम नहीं खाती है। आपने देखा खलीजी रियासतें कितना ग्लिटर करती थी, कितना तरक्की याफ्ता थी, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वो अपने आप को कितना गैर महसूस कर रहे थे, लर्ज रहे थे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो मई में पिछले साल किया और अब सफारतकारी में जो किया है, इसने पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि ये हम इसको टेक ऑफ कर सकते हैं। और अगर हम इक्तिसादी मैदान में भी यही टीम वर्क करें, आपने फील्ड मार्शल की तारीफ की, बहुत अच्छा किया, पर मैं समझता हूँ कि ये टीम वर्क था, इसमें हमारे वजीर आज़म भी, हमारे वजीर खारजा भी, हमारे फील्ड मार्शल सारे मिलकर काम कर रहे थे, और यही कुव्वत होती है किसी भी मुल्क की क़यादत की। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए, ये मेरा आखिरी पैगाम है इसमें, अगर आपके पास 1 मिनट है, कि हमें अब अपनी इक्तिसाद को उठाना चाहिए। मौका मिल गया है हमारे पास, हमारी बंदरगाहें इस वक्त पॉपुलर हैं क्योंकि वो महफूज हैं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। तो अब अगर आप अपनी इस वक्त इक्तिसाद को ऊपर करें तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई उसको
आला मकाम लेने से रोक नहीं सकते। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। और बात तो फिर ये है कि जो पॉलिटिकल और मिलिट्री डिप्लोमेसी की सिनर्जी है, इसकी मुख्तलिफ तो पूरी दुनिया है और इसकी ये तो मिसाल, ये नज़ीर कहीं पर नहीं मिलती हमें माजी में। लेकिन जनाब मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्रिकेट की बात क्यों नहीं कर रहे? PSL की क्यों नहीं कर रहा है? अभी कर रहा है ना, PSL की बात ही करने जा रहे हैं हम। और बस एक दिन आराम था, आराम भी थोड़ा करना चाहिए। और उसके बाद अब 2 मैचेस होंगे, 2 वेन्यूज पर खेले जाएंगे, यानी कि लाहौर और कराची में। तो एक बार फिर कदाफी स्टेडियम सजेगा, जहां पहला मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के आमने सामने होंगे दोनों। जबकि दूसरा मैच होगा कराची और मुल्तान, कराची में होगा मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान खेला जाएगा। सो टेबल पर लाहौर 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर हम इसे कह सकते हैं ये दूसरी टीमों से बेहतर करते नजर आ रहे हैं, यानी 4थे नंबर पर है। मुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे और रावलपिंडी ने कोई मैच नहीं जीता है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। टेबल पर ये आखिरी नंबर पर है। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है। आखिरी नंबर पर भी टीमें होती हैं मगर एक आध मैच उन्होंने जीता होता है। बट रावलपिंडी जो कि बहुत ही हाई बिडिंग हुई थी, उसके बावजूद हमने देखा कि ये बड़ा सेटबैक हुआ कि कोई मैच नहीं जीत सकता। अच्छा, एक बात मैं तो यहाँ पर एक दफा फिर से मेंशन करना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन PCB हैं, वो जो जबरदस्त स्टांस लेते हैं और वो जो बात फिर करते हैं वो करके दिखाते हैं, डट जाते हैं वो। अब हुआ क्या कि आपको याद होगा PSL मुआहदे की खिलाफ वर्जी की श्रीलंकन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दासन शांका। अब दासन शांका पे क्या हुआ है कि जनाब 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है कि 1 साल मतलब जो नेक्स्ट PSL का सीजन होगा उसमें भी दासन नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में आके PSL। ये है जनाब जब आप ओन करना शुरू कर देते हो अपनी डिपार्टमेंट्स को, और जब आप फर्म स्टांस लेते हो, चाहे वो फिर आप पड़ोसियों के खिलाफ लो, चाहे फिर आप वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लें, या फिर चाहे अगर आपकी कोई खिलाफ वर्जी करे आपके रेगुलेशंस की, रूल्स की, आप फिर उसके खिलाफ। भाई ये कहा गया मोहसिन नकवी या PCB आप कह लें कि प्रोफेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि दासन का PCB और शायकीन से माजरत का इजहार भी किया गया है। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने इस बात पर माजरत की। बयान में कहा कि अपने फैसले पर शर्मिंदा हूँ और फ्रेंचाइज और मद्दाहों का दिल तोड़ने पर अफसरदा हूँ। तो खैर ये लीग्स में तो ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन अपना फर्म स्टांस रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि बाकी ये बाद में कोई ट्रेंड ना बन जाए और खिलाड़ी इस तरह करना ना शुरू हो जाए। ये देखिए ना, ये चीज़ जो है ये आलमी दुनिया में हाईलाइट होती है। पाकिस्तान अब वो वाला ऐसा मुल्क नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि जिधर आप कमिटमेंट करेंगे और फिर बाद में खिलाड़ी नहीं आ रहे या खिलाड़ी बीच लीग के छोड़ के जा रहे हैं लीग को, ऐसा नहीं होगा। जो कमिटमेंट है, जो आपने जो वर्ड दिया अपना, वो आपको और हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा जो IPL वालों ने किया कि बीच लीग से जो है खिलाड़ी क्योंकि आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इशू हो गया उनके मुल्क में, तो आप उस खिलाड़ी को रवाना कर दें। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी नहीं है, हम प्रोफेशनली चलते हैं और इसी तरीके से हम चाहते हैं जी ये लीग्स आगे बढ़े। तो PSL में मैचेस देखिएगा, देखते हैं आज क्या नतीजा निकलता है दोनों मैचेस और मैचेस देखिएगा, और फिर इस पे कल डिस्कशन बिल्कुल जनाब स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं मैचेस। तो हम जनाब यहाँ पर आपसे इजाजत लेंगे, हमें दीजिए इजाजत, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।